Cars, Lua Selau Capitis Drive in Manukau, Pole Telefoni Oiva, Lua Fitu, Lima Valu Tasi Lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, Umalole Kesile Omega Cars. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. langa le lalolangi o ma I o tau au nātu I le I ma le fiafia. O mai o tau I ona luma ma le alanga fiafia. I o tau loa le I o ia lava le atua. O ia na whaia I tātou ua whai I tātou mona. O lona nuu I tātou o le lafu mā moe.
wa ia whangaina. Mātua lau suma le loto fia le nei fo i tae ang fau lo mātua tua se i mōmora mātua pese malangaina u vi inga le nei tae au. E a wā o lea fo i wa mātua sapi au whamunianga e ala i lea sa faua e a mai. Mōmora mātua u whale ma le loto fia iau lo toa. Ia ma vivi i ante oere nei tae au whamanuma whane ne i ante oere tupu. O le tupu o te tau mo na mea i eilevi inga le nei lava tae au o mātou wifo fo i o luma mātou whape atu e pa ia e pa ia lava oe le atua sili ese male matautia e ifo i ate oe o mea umana e whaia e so i fua oe male wavau e o le whavavau o le atua oe la eilevi inga o malo le atua oe pulpulu le mātango fie ta mā whafte tele lava i lau mea lofole o la fau o mātou maua le nei tae au o lo wala fo iwa mo moli matai te mai le fo launga le atunu le nei tae au sing e fa popo nei aso fo lo latu si fua mo le mātua na yola wa mātua o lia i fo i le nei aso ngā fua o valu i aso iuni o le fo launga o le nei fo i tausanga. Ia o le mātua malanga le nei aso lo mātua tua o ai ea mātua te manu ai wana oe lava wana oe fo i mātua te manu i ai ta māwha mole se e tau te mai le mātua fo launga o fai nei. Au le tia whai wale a whengai mala tino, le nei asa whau i lo walawhala mātua tua, mātua te talo fo i matu nātu nei a mātua whanau, au sa eili le poto e ala i awa onga, o wa au i a malu tia male o leo ina i la tau lo mātua ta mā. Whamuria fo i whai walo whengai mali ma tamata i whai a onga lo ngā whamale o ina, o nei a mātua whanau. Mātua tira nofo lava i a tino o mao, e le ma whai lava na ngalo sa mō le tino pele le loto le mātua te talo. Whamuria le tino, whamuria ona tai, na ia mātu ainga uma, na ia mātu tangata uma i Samoa, whapena fo iso se vaenga o nei lalo langi o lo alalam papa awai, whasafua i elo o lofa mau whamurianga o le tua oe whawai i el malo tu to tasio Samoa. Muria fori nea tunu ni usila lo mātu nofa ma wai whamuria foi, nei lalo langi mātou whawai atu le tele o taua ma misa ua whano ai ola o tangata, o e lava o le peleniso le file mo, ia to fi maliaina me umbalo tupu le nei lalo langi lo mātua tua. Ia mātua talo le mwhai lavo na ngalo le talo ma le tu mai pui panga na ia mātua tu asin sino le tino i malo mātua malaore ni yaso te tolu aina la tau. Mawhan whana o lo wala whawhoi sia pēr. Lātou se fua laule le tino se si le lava ele anganga. O mea omala whana mātua whena ni yaso faulo mātua tua. Mātua whaia lava ina ia fo i atu rivi inga i ate oe atu mau pēr la mātua whāta wā. Ta maa whamuria mai le tau tua. Ala reidi sa mora ni aso ato. Mātua wole mātua wala au. I nei mea malawa ala. Swafa mana malo i usi ke viso. Lo mātua ri mora mātua whaola. Amen.
lo tamai o whawhetai o le inga le tua. Langina lo whapese ala ko le si whawhaia onga i Samoa le tautua moa le Samoa o tātonu le tu lai ono. In this update, buses are replacing trains on Wellington's Johnsonville line for the next few days following a commuter train crash over the weekend. The train struck a concrete barrier south of Kandala station on Saturday night, injuring 6 people. The Transport Accident Investigation Commission is investigating and say it's too early to determine the cause. Greater Wellington Regional Council Chair Darren Ponter says trains won't resume on the line until at least Thursday. The line is required by the transport investigators to do their investigation, so that means that the entire Johnsonville line is tied up for the moment. Police cars were rammed by a vehicle on fire in Hastings last night. At about 6, officers on Clive Street signalled for a car to stop, but the driver fled towards Havelock North Township before being spiked. It kept going despite its wheels sparking and the car itself catching on fire. Officers followed the vehicle before blocking it on Flaxmere Avenue, where the driver allegedly rammed 2 patrol cars. A 29-year-old man and a 28-year-old woman were taken into custody. Cooperation across the Tasman was a key theme as our Prime Minister and his Australian counterpart met over the weekend. They were joined by business leaders at the Australia-New Zealand Leadership Forum. The talks focused on how our countries can build on their complementary strengths and deepen collaboration. Forum co-chair Greg Lowe says we can build stronger economies together. Rather than have competition over workforce, if we encourage businesses to work together in key sectors, then that enables businesses to grow their workforces together to meet the demands for both countries. Concern that scammers are trying to exploit people expecting tax refunds. NetSafe warns scammers are trying to impersonate Inland Revenue staff and in some cases police to trick people into handing over sensitive information. Such scams increased by 44% in May. NetSafe says the biggest concern is scammers using personal information for identity theft. It warns they can use those details to open new accounts, apply for services or target the same people again. That's news. In sport, Tony Brown is returning to New Zealand Rugby. The former All Blacks pivot will be an All Blacks assistant coach from 2028. He's committed to the Springboks until the end of next year's Rugby World Cup. The Black Caps have fallen to a humbling 115-run defeat in the opening cricket test against England at Lords. New Zealand were rolled for 138 in their second innings, chasing 254. Liam Lawson has equalled his best career finish, claiming 5th at the Formula One race in Monaco. Paul Cole has claimed a 3rd British Squash Open crown 4 years on from his 2nd. And the men's singles final at the French Tennis Open has been won by Alexander Zverev, winning his first Grand Slam title, but Flavio Cobolli took him to a 5th set, Zverev winning that 5th set, the deciding set 6-1. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O mone tai ono whātalofa ma whāwhela i le sua whamarmalolo tātou ni whaalo i sika. Riso Samoa le tino pele pa ia marmalo lau whāwhongaanga, mahalo lava le sui fua manuia, whamalo fo le tino ia le wholau. O mai e se tātou ave whātasi vi o le tātou mataile langi mo tele lo na lofa o tātou o liere ne yaso. O le aso ne o whaia le tua tātou ti ori ma tātou fia iai. Para patia le anga le leo le tātou tupu sili le langi. O le fua moni malu tu si fua marabātou. Malosi ma tātou fisili whaia e manua le mara nei taia ma le wha moe sa au ni tia mea umalava le wha ungara nawa yaso. Ia le ngata lea. Ia o taimi foi sa mafuta ia inga i ka le si ave vi inga i le tua. Ia matu mau e pēr ia te ia ona lava vi. Ia alafa mailo tātou atua tau taili tātou fo launga nei fo yaso ma tātou fo lau le lao lona alafa o tātou iene nei fo yaso o fua. Wa maru ia yaso iuni o tātou fo launga le nua fe lua se fulu ma le ono smailo wha fonga. Le pora kalame maru o le tai au.
Radio Samoa na whianga kalban banan ta shaba adu ofisa sa mai sini ol ta to Facebook ma YouTube Radio Samoa sera ta si pan tema na whianga pesta out there sima to ola nei ta fai many to ina o se pa ele to last volume le ta nei ma lo us ma lo se fo mari na whianga kalban banan ya lange mama fo ila sunga le awa o le nei fo itaya fo vi ele to ta to le la so fo sa mo la tino pele ma lo le so I fu ele nei fo itaya a ma tanga ne va so ka ko ye so ya ma no ya ang bago yung maile fa ngor vayaso manuia la fa aftai ba ne la sa no ko mo ingin merkaya le mo jare chula ono na mai mo na fa fongor nei taya ole lu chau mo le aso Tau mō le aso. Whetalainga whaingata a Yesu. The hard sayings of Jesus. Mātaio, mata upu e 5, o le foi upu e 4 se fulu malelua. Ia e avatu I le ua ole mai ia te oe. Aua foi e te riliu ese. I le ua fia no tupe ia te oe. Whetalainga whaingata a Yesu. The hard sayings of Jesus. Ia e avatu I le ua ole mai ia te oe. Aua fo ia te riliu ese. I le ua fia no tupe ia te oe. Tasi le nei o whetalainga whaingata a Yesu. Ua whetee na iai le toa tele o tangata whaitau tuspa ia. E re fōringa mai, a aisi mai se tangata ia te oe se tupe. E tatau ona e avatu iai se tupe ia te ia. A iai fo se tangata e afe mai I lou fale. E fia no tupe ia te oe. Whai mai lea o onga Yesu. Aua e te liliu ese. Mai le tangata ua fia no se tupe mai ia te oe. O sea o onga le neia Yesu. Ua whainga tā tele I nei aso. E ta lianga tā. Ona o le tūlanga o le tamao a inga o le lalolangi I nei o na pō. Ua toa tele tangata mawhatia ua tau le wheo ai ta avale. Ona ua taunga tā le penisini. E toa tele tangata ua le toe tau sasami mea ai taunga tā. Ua taunga tā o loa I le fale o loa. Toa tele tangata ua tau le o I le lotu. Ua le se tupe mo le alofa I le whaifea. Ma se tupe o le ati nae. Ua toa tele tangata fia ola I nei aso. Ua taunga tā tele le soifuanga. Ua toa tele nisi tangata ua tau le whewai I nei aso. Ona o le taunga tā o le suau. Ua taunga tā whe malanga inga. Ua taunga tā o loa. Ua taunga tā le soifuanga. O le anganga a toa o le whetalainga le neia Yesu.
Aua lava nei o tātou whaawinga ina. I le tūlanga whaawhaitau tusi. E iai le loto o le whetalainga a Yesu. E mana o Yesu. I so se tangata whaatuatua. Ia ona la ngona ina. La ngona o le alofa ma le anga le lei i le tangata o fia mo o mia le fesoasoani. I nei aso, ua tumu tangata a isi i luma o fale oloa. Ua tumu tangata a isi i luma o fale ainga. Ua tumu tangata a isi no foanga e tumu ai tangata. Ua oa i mga ala i le mea e iai mōli e fesopo a iai ta'avale. Ua feo a iai tangata a isi. Tangata fiaola. A le fai maile awa o ngā Yesu. O tangata tonu nei. A isi mai ia i tātou. Ia tātou a vatu iai se tupe. E iai le langona i nei aso. Ua tele tangata tau whaase e i mangala. Ua toa tele tangata tau whaase e i fale oloa. Ua toa tele tangata tau whaase e mafia ola sese. I no foanga fai tele. Ai fai maile whetalai ngā Yesu. Ia e anga le lei atu i le tangata ua ole mai i a te oe. Aua fo i e te liliu ese. Mai le tangata e no tupe i a te oe. E mana o Yesu, Samoai, ia tātou la ngonaina, pē tele, pē i titi mea ua o tātou maua. E mana o Yesu, ia maua lunga i totonu o tātou loto mānganga, le loto alofa. Ia maua lunga i totonu o tātou loto mānganga, le anga le lei. Ia maua lunga i totonu o tātou loto mānganga, le loto fesoasoani, i le tangata o fia mo o mia, le fesoasoani. O le tā ua lea o le whetalainga whaingatā a Yesu. E iaitain, e sulu mai ai ia i tātou, tangata fia ola. Tangata fia mo o mia le fesoasoani. O le anganga lea o le whetalainga whaingatā a Yesu. Ia la ngona e i tātou uma. Le anganga o le loto alofa. Le anganga o le loto fesoasoani. Le anganga o le loto foa i le tangata mafatia, i le tangata fiaola, ma le tangata o fia mo o mia lau fesoasoani. I le neifo iaso, fea oe, e se tangata ua fia nono se tupe mai ate oe, fai mai Yesu, aua ne i li liu ese lo wanga lelei, aua ne i li liu ese lo walofa. Aua ne i li liu ese. Lau fesoasoani. Tātou tatara. Lea tuai. Whawhetai i aua o onga. Ia maua lunga i o mātou loto mānganga. Lea nganga o le loto alofa. I tangata o fia mo o mia le fesoasoani. Anga le lei mai ia i mātou i le whaai unga o le neivai aso. Ia mātou fe au mātou ngā luenga, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Molimau le anganga I loto
ule nganga mana vai pesere karesia Maritisi Grey Lane. Sepuluh malu le wajali July ono le porok lame malu le tai out radio Samoa awina to falolonga ale enterprise model group malu kau malu Christian Savings. Dai binu jona fa ngasolo pono jara musika le tai out musika fa fia oin fa malu au fo le jeno le lo suju te mangar wenga amata kora ni baya so wata to yai fa bono mai so take me mo le ta to porkalame a reto oreola. Ele tō kua tala fitu le tāo nei, tātou malu o le tāo whanangangara nā te pena mai le sunga ia pasta la whaera kopala matakara ni bāsa wa tātou. Iai, today in history, tātou wabai pone mena tupula sa walo uni le tele tu sanga wabai o le tāina le fitu, e le tāo nei maua le whapongo tala folding al protani e pētā le fitu, por kalame a matana nā le tātou tāo mo mua. Tātou le poti, mai lunga ole, awala. Tala whawe ta wale lungo tātou a wala mai tawatu ia o le nai e whiololo le traffic le nā olo o ua iai I le tele lava fo i o vaenga o tātou wala te tele. Ma e lei fo is whala wala tau ta wale o mai tawatu ia nei taimi o le tae au. Am tango le nei fo i aso fo tau tua nā lava le saunga le mu lungo na le tele. Siful vale minute u te aile tu lai ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if Viali ClickX? By Australia, Faber, New Zealand, to better for my mo ai. Upolo sa baki, manono ako lima, isama na eh. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select sama mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw! Mai ngā matana rei talo tauna matakara nei vai aso wa tātou iai tama ki makaura au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa sfutolo i le malu lūra nei teimi o le tai au winga o le tau wha mawina mora nei aso ngā fua le whasalona awa oa pa o timu ni so teimi. Pasal poin alang le leini so vaenga au ki lani e angi maria marisa vidi mai sauche si sifo sputwan o le maurunga nal maru lule e fa mawina mo au ki lani nei aso sfutolu lona mawalalo tai au pe au dio le fasolo na langi le leile tau le teno vaenga au ki lani sputfitu maurunga na maru lufa mawina mo au ki lani le aso tai au le vaenga yon tuatu langi le leile aso lulu langi le leile aso tofi langi le leile aso reile manas tonai manas sam so vato le vai aso langi le lei o le tauna paua o le nei e lau titi loa tu I whai numera o le temperature o lo o mai sepulu manu toe o nei matai au le tau mawasina whio lolo e o amatala sulu a makankau maru lua mai ka kou sepulu lima e aloa koe ale sepulu lima le stofi sepulu ono le sparailing e pena o nei matai o le tau whio lolo mai le maru lua ia le lei ua o makoringi ka kou e masinga ne kia aku ngei mala makango ngei masinga I le maru lua ia o winga wha mawina na tau o uni o le masina mua season on the winter. Ya mo tātou New Zealand nei. Vai ngā matana nā le talo le taura nei fo I tai au fōru tau tōma roi Samoa ina o lua se furu tasi mana awhara o te anei le tū la e ono. Tusi Tala Band le tai au tala ina whawhi whianga roi Samoa nei fo I tai au fōru na tanu a ngai tūta mga ruenga le tai au fōru wha moina mo se mano longa le leile whai ongara mai aso. Usu whiwhia tātou nei tai au. Maria whai mo nei aso pese le mo oe. Tala noa manu le nganga nai o le tae au Awe o le la ua puti tia po I puau E sau malu e wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tae au E amatanga o le aso wha popo o le o langa E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana
le sua malie o le vine ula Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina ile Samoa moni Le tio fo i Samoa fai ona tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio po I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Hei Lo se fulu male ono lo mati ale tulai ono ama tangor nei va so tanto yai ya se fa talo fo tan por kala nei tai a wan mana te lo tato pa ngo fa fe lo fa talo fo male nei fo tai a fo lo tanto Facebook mari YouTube ro sa ma malo la verse fo mo via ele nei fo tai a fo ya fa fo mai sa mo tanto FM 106.1 malo se fo mo nei fo tai a fo ya ma kira nail tasili mai vatoru amo awala mai lo taraf so ta ye aso o mala vol tu are bi sa mo ya ma ro fo mo le tuno fa ta ro fa bi tola va maro le tuno o Wellington ta mata mai Wellington o le maua ile no fo afisa fa le tonu ke o po ke ndala po ta si va nga Wellington o le ala pe for ga tanto o ma le masanin po ina le train mai I va nga ya o le ole a fa le tonu fo I fe malanga inga salpe la scofiere como que make o que o mai o mai vai ngo fa le o le la fa nga ina pasi mai taimi fo ia sa ia I lato uma sa fa nga na le train I le vala le Box Hill and Kandala pe o ina len tu la mai ele fa fita o linga o suki le train ia le awala fo I po le curve lo ia so o se fa la vela fo ia pe ona ta o fo ia le tasio fa o lunga o se fa la vela tu nga ia mai o nga fo ona afianga ele ngata e mo mia le taimi fo ile te sa ona to fa le ai ia ai tele ni so vaenga so engona o fa nga solo mo le saunga le mo le awala o tangata fe mala nga I ele ngata fo na o train so o le sola o le la o le a fa nga ina ia tato pasi fo ia e suia ia kako train so ina le vaenga na Johnsville line ia e pe ina to no le o le a ia tato pasi mo ila to uma fo ia la Wellington ia ma fa nga ina fo ia o nga trains o le o lo ia
sa ili linga ia ole o fa nga solo ai ta ua telefoi pe ona ia ile nei tai ala sunga le ai ta ua mo le saunga le mu a wala saunga le mu fo ia ka ko train solo fa nga ina mai se la vale mal fa sai mo ni la vai to tele ni so le na ave fo le fale mai ina ia siaki le ia ele o se tulanga na fa ina pe ma wai fo soifo Certainly. Yeah, ta lo fa fo mai Wellington fa ta fa to nei tai au ia mo la to le a fiel tu langa e fe balanga inga in fo afi ia tu langa na ia torsia walanga o le na ma we fa si umila titi lava o nga wenga mo fa le ele ngata o awalan fo afi fo isa fa le ton ia torsia wa te lo la son fo le tau mate tau no so tofi tau no tu ia wa mai o manga wenga mo fa le ti ia ai vai passing au feo ai ma vai sau friend nga le fe la ka me nga lo pe nga lo fa ka fai ka ri fia ku ngai foi pa ia so fa mo ia e lo se me nga me le late fa talo fa le tenu lo fa fo mai America o te lo po ini se tau la tane sta se vai nga America le nei foi se vai nga fia foi la malosi ia fa tau le ma wana o la to ma no ia le se tasi o mai le ola Toledo Ohio pe o i lena tu lai mai fo o se festival fo ile sa fa tau no wina i le weekend ia ai fa tai e moni lava o la fo ina manu no anisi a o le lava fo o fa au ia sa ilinga fo i leo ile fo i vaenga o le tunu ina ia mautino ele ngatelena o lo ia fo i male US Navy o le sanga lulu i le vaenga le o le lava fo i wa tau mafai ina ia mauti noa e puipuia ia nisi fo yo solinga tu la fono fa pe tu lai mai ia wa a fuala le loa kolkaka open fire i se festival fa pe ia ele ia se fai ka unga fo le po ia se fe o ia le se fe ai o se tu langa le saunga le mu mo ila to umasai ai ia fa aftai e moni lava e mongi a fo e le o manu liunisi ia ai o se tu langa fa no no ona o tu langa fa pe nei tu lai mai ai sa so tau sia le o inisio le man fo le no e o afia mai na foi vai ngale na vai ngo America pe na ma wel tana bokala me le late ai nei vai ngana fa lo mai le minister o se fo mara loina New Zealand o te lo o se talafia a bit of good news ia mo tanto le anga e vai fo mai le vai taimi pe la va tu li poti na ma wel tana bokala me amada tu mas in fo o le ia inisio fi se fo mai o la fai ona a vecino e pe fai ti fo te lo va ngale na tele ia le paquete el malo le na fai lo mai o va ngalo si fo malo loina so ta si lo va ngale na fai lo mai le min sta si fo malo loina te tonu a fo ia le se lau lua se fulu tesima leono miliona le na a fo mo le primary health care lava ia i le paquete el malo le na au mai o inala le o le ai inisio la to fuanga fo mo tato fo ia wai amatala ia July ia e mo le se fulu lua masina ole aleto ia tato GP fees ia sa masani ai ona tatongi so a tonu la ole ia lava fo inisio GP so la nga ia tule mamalo la tunu ai longi swinga fa pe ia ole wa fa lawi lo atma fa tama fa fo tato por kalame longo puia li ina ia nga ia tu ia fa o la wa mautino tato ia swinga fo lava ia talo sia ia le ngaka il se fulu lua masinga ia fa au wa pe utsaltonia tau ia o le pati le leipa o le isi le o vaenga o le lava o tau mawhai ai ina ia mautino le whawhai ngō whie ele malu le atunu ona nga ia vai GPs sa le ia o te lo se tala fia fo le mo tanto o le kau fo mal kemi nge ko kau fia so le tau tawa nei ia tau sia wa you like le te va atu fo mal minister so fo mal loina e o tu ele la te lo te la fi se vai fo mal le a VCP fa tau ngō fia fo mo tanto kau le va ka mel baru le wo anga ka ko kele au mama il maru yes so los fo mal bino jolo talo le chula feature good morning Atamari here
le teine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata la voine ia so se mana o faali le malu e ti le fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. Radio Samoa, Tasilima, Ivatolu, Amo. You've got ambition, goals, things you want to build. We back you in making them real. With teaching that's hands-on and personal. And lecturers who know your name and push you to be your best. With support that understands your journey and backs your next step. A campus where your culture matters and where we stand with you. You bring the drive, we back you with everything you need to succeed. At Unitech, we back you. Apply now at unitech.ac.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lawala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. Ole lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua, lima whāwalu. Toi luas fulma lua minu te lo jora tāle o le July fitu o le taimina mātou I nei New Zealand le o te Mount Nā tule o le tātou maru o le tātou whananganga reto le o le te pena mai le sunga ea pasta la whaina kopa le amatangara ni whai o tātou. Iai nisi whata whaina pa whatas mai le tātou. Porkalama nei tāiau. Malo la varsi fo muri le nei whai tāiau. Fau tasi bainga tele nta whamanatu fo le leo le soani. Tātou next door fo le me tupua pe a esitisi latu o soangi se sili whai koko arko next door. Ia vili leo. Ia pe ki sisi laku wa sawane se afi. Ia ailo initial na ainga ia mavena vili le tas ya. O te los mefa penale tupu I lo klaiste. Io esturanga le leile na. Ia foi le o le ata le na o le mo kwa o ye ngofu le le. Ela. Ma fiso swani ia ona o le fale le na ta o le sa tupu le fale velave I Hansbury pe o le lata I le lua ana nafi. Ia o le sa tupu le fale velave o mu le isi va engo le fale. Ai le o yai tanga ta o nga le fale, but ona I neighbors la po la tua o yo la kula ia lenga vilia ia le ofisa fo yo fui mu e mai se o leo e pe ona nga ia tu ia ma fa tau fa sai foi o le ana ma fai ona a tineia ia ma vave ona to tineia le afi a o le ia fai na tele na o se poto o le fale a inga le ia ai o le fa fetaia o le o le nei fo tua o ia ma lo la ko wa lo fa jo la ko kwa o yo langa o le lo polanga o fa ka ia pengo o se la ko fe au le so sa ia ai afetai a ese le manga I o lo kalu aku a lainga nga le leile va inga mai o lo ka fale lo ka kua oi wala nga ia kili le ala pa fiaka mal tati ana banda mai le so male se tati poti mai lunga ole wala
Ona tui nā tui lolo le tātou mā lolo tai au whalanganga a reto ole ola. Nei fwoi tai au te pere pere sunga e pasta la whare kopa. Ko kalame malu le tai au. Ale pwede Samoa, malo si fua. Yo. Levitto Ta'avale, Ave Ta'avale on State Highway 1, Silverdale to Albany. Sa yes, Levitto Ta'avale is time yele imamao tele atu so ulenana lo tapunia ya letato southbound lane le to Taumatau le vale na on Silverdale and Albany I le time le neo le taiao. Niso vaenga tato waltele wa amata fo ino maita watu si le pisio lo oyai lunga lava fo il tato State Highway Sumaleono Great North Road ole maita watu ina Pointchev or Faisipisi tato wanga yatulungo tato on-ramp Carrington Road and St. Luke's Road fo'i le maita watu ole na fo'i wa mata ona feololo le pisi na lo yai le anga yatulungo tato State Highway Sumaleono le na o lunga I tato State Highway 1 le tu le nei saute maita watu le taimile nei Faisipisi le northbound mai paurure anga ia tu takanini papkura I le taimile nei. Niso vaenga le awala mai tautu fo I Beach Road I le anga ia tu le nai papkura ia e whapena fo I Karaka Road and Karaka Harbour Side le taimile nei. Faisipisi mai o tātou le vaenga le nao le awala. Niso vaenga o le tu mau le fo I feololo le taimile nei. A ta vale tautu anal saunga le muto e sifulu ono minute ona ta leo le tu la e fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa lava. O le si'u fofonga le neo Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth
carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fatalofa le tatou tunu i le nefo yaso i le lofo le tua. Ia mai tatou por kalame masani o le avreto le ola malo le soifua manuia. O le tusi fata oto lon ta upes fululua o le fai upes fululima o lo iei le fa upunga fa pea. O le ala o le vale ua tonu lea i lona manatu. A o le ua fa alongo i le pule po le fautuanga e poto o ia. A o le upumo o le aso le nei talia fautuanga. Il tuspa ia o lo fatu se tusa le tuspa ia i le fuai taulea. Ia tangata e to lua o le tasi tangata ua fa ingoa o le vali. O le mafuanga ona o le tangata fuilea na te le fia talia ina ni fautuanga. Ua potoa o ia i mea uma e manatu ia e au noa ma le saili i se fautuanga mai se tasi. O le tasi tangata ua fa ingoa o le tangata poto fai mai. A o le ua fa longo i le pule po o le fautuanga fai mai e poto o ia. Fa ingoa la le tangata e fa longo i le fautuanga mamana ia le fautuanga o le tangata poto le na. E ta ua tele la mene yo fautuanga tele ia foi tau le tuspa ia e fat tau i le ta ua o le mo'omia i le tangata o fautuanga. So se tai longa fo i le lalolangi ia kai peo le tai le ia nei longo ai le nei taimi o tai fo le America kamo Trump. A e va ai le tamalona e ia na meta o fautua mawalunga Trump e fo malona ngo peta ngo sa ilina esa wailava ele ai se fai unga e faia ele presidente le America e au noa malona mua isa ili iana fautua ia le lai mafuai ona eva ai fai unga fai elena o Trump o fai o fa I unga na te maua mai I mo fautuanga atangata ia e matua falangolango ia o ia e te lo foi la le fai valanga Yesu e fai tau foi tu spa ia le feringa fo o le tatu fautua o lo langi o Yesu o lana fai valana o lo fai mai o lo no foi le no foali I le tuta matau o lo na tama na te fai le faiva o le fautua mo tatou nga e kause se ma e fai se mese se ia e fautua Yesu I lo na tama mo oe so le sona la a fai o lo fautua Yesu I lo na tama o le tua a le faukua fo ia Yesu o le siri la o ila I tatou te le talia ina I fo I ma mo mia se fautuanga so se tangata lava e fautua ina e ia le foi tau masan so se tangata fautua ina lava e manuia lo na olanga ai so se kangaka le fautua ina ia e alua e palalu lo na olanga sa ele tala te famatala ina ta ua lava o fa longo ai le si fai fiau tala moni fai fiau sa ia lana sui fai fiau la e le matua si fai fiau ai matua lana sui le o sa ia so o la le ia ua leva kunga ngalue lo fefea ia pe o isia taimi pe vai mo wala lo le isia na fefea fa pe ia fefea wala kiki fo a fo la ngaluen ia te walu wala ulia le sia kale sia ia le o matua le e fai mala te fefea ia nga o lo fefea ule la titi ia e wala ulia la na o e fai isa na fautuanga mo le ngaluen le tua le la alu ia a fe mai le tala ma fai e fefea Saya aku fale ngus kai kima ka karkalango mo mi fo se fautuanga mole na luenga le aluanga e kuai a fe mai kala lele e ai nga kele mo mi se fautuanga e alu lo faila no moni maule kale sia vai oia ua leva na luenga e wila vele fe au ai wa lo na lue wa nga sila fia me umar nga luenga le tu e ngo anga ele ya luele se faukuanga fe au la nga luenga ki lo la pena tu ele ia tos tau sanga na ngalue ile ngalue nga fa fe au ai te tala le fe nga ma le nu na ngalue ai sia o le talia o fautuanga le sa manga o fe au fautua ai nga kele kalia le fautuanga so mo oi fo ile asol nei ia talia se fautuanga talia le fautuanga mai le fionga le tua
talia se fautuanga mai se tangata matua ia te oe ia so se mea ke filifili fai ia ma se mea ke mafaufau ia e mo mia lava lo fesili se fautuanga ai mai se lava fautuanga mai le nganga ma le upu ale tua i lo olanga le tua fafitai mātou te iloa, mātou te mo mia fautuanga. So se mea mātou te whaia, wa so se tase whalangolango ia te oe, lau upu e fautua lo no langa, e te whamanuia ia te ia. Whawhitai Yesu. Amen. Malo siol pese malave pese ale hallelujah worship team fa mai ele tana pokalame a reto ole ola le matanga nei vai aso tanto ia to 5 minuto lo jora tale ole to la fitto le so valu yoni ora mera tu por nei aso to sango vai Sa
Siono Falua, ile so na tau nuu ai, ia Abel Tasman, I tutono lau il elo New Zealand, whapena fo I Tasmania. Tau sangata si iwa valu fitu, ia na whapena na avea I New Zealand, o se atu nuu nuclear weapon free, I lalo fo I ole vava ainga, a le pati a le leipa ile navai tau. Ta si iwa falua o le lua I taimilea na pu na ai le pese o mai le taimile nei, o loo longo malia pea, Silent Night, ele sunga ya Bing Crosby. O nisi nava ai ngai mena tupule nei ya, so tau sanga ua mawai. Música malia mana yesiva música malia se maya night Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, a siasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nani Aroha's spouse screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58.
When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Sunga o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Se nga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, the Taxpayers Union is accusing the government of political skullduggery over $1 billion in undisclosed future spending. The government's quietly set aside the money from next year's budget but's refusing to say where it'll go. It amounts to $22 million in 2027-28 before ramping up over a 4-year period. Union Executive Director Jordan Williams says it appears that National wants to keep the spending under wraps until the election. We don't have money at the moment. You know, the cupboard is bare. Now is the time we ought to be very transparent. Donald Trump is rejecting assertions he's broken his campaign promise to not start any new wars. Negotiations with Iran remain at a stalemate, with Tehran suggesting Washington's changing positions are a barrier to reaching peace. The ceasefire is also under strain, with both sides ramping up attacks over the weekend. The US president has told NBC he's doing the world and the US a service, as Iran can't be allowed to develop nuclear weapons. I didn't guarantee no war. Why would I have built the strongest military in the world? I built our military. I inherited a terrible military. We had no equipment. We had nothing. Green Party co-leader Marama Davidson is admitting speeding on the Kapiti Expressway. Stuff reports a video posted on social media by Greens colleague Huhana Linden showed Davidson travelling at 121 kilometres an hour. The video has since been deleted. In a social media post, Davidson says she was snapped 11 kilometres an hour over the limit yesterday. Davidson says she accepts responsibility, saying speed limits exist for a reason and this is a teachable moment for her. Trans-Tasman businesses are pushing for more policy alignment from the Prime Minister and his Australian counterpart. Christopher Luxon and Anthony Albanese have met in Queensland, describing a volatile world and hailing the potential for closer ties. The Australia-New Zealand Leadership Forum also addressed how firms are responding to geopolitical uncertainty and supply chain disruption. That's news. In sport, Alexander Zverev is finally a men's major tennis champion. The German has beaten Italian 10th seed Flavio Cobolli in the French Open final, claiming the deciding 5th set 6-1. The Black Caps have crashed to a 115-run defeat, rolled for 138 in their chase of 254 in the first cricket test against England at Lord's. Liam Lawson has equalled his best career finish, claiming 5th at the Formula One race in Monaco. Kimi Antonelli claimed the race win to tighten his grip on the overall title. Tony Brown will join the coaching staff of the All Blacks from 2028 as an assistant coach, once his commitments with the Springboks end. And Kiwi squash gun Paul Cole has clinched a 3rd British Open crown. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātou toi asiasi lunga le awala tele abata avale ia le mai tau atu o le nā lava fo'i ia ua amata o na pisi tātou i le taimi le nei lunga le tātou State Highway Numeratasi ia o le mai tau atu nā lava fo'i ua amata na pisi mai tātou ngai mai ngā North Coast Road wha solo i whai lava lea ngai ane i le vaenga le la talata mai maa ngai mai tātou awala lau papa i le taimi le nei Birkenhead o le fo'i ua mai tau atu whaisipisi i le taimi le nei o le tae au. Mai tau atu i Point Chevalier le iei le ata o le Taavale. So ave Taavale mwhai fu insosoani mai pe a whapeo vaenga
o e ai na vaenga o le awala tele le taimi le nei o le tae au le ala o lo ua mai tau atu ai foi fai lava foi si polokal vaenga le na mai I Point Chevalier fa solo angele I Western Springs le taimi le nei o le tae au lunga le tatou State Highway lua se fulu moni au le mai tau atu o le ua pisi ia o le nai maanga ia mai lava le mai tau atu tatou I Puinui Road o fai si pisi le taimi le nei Weary on State Highway Luas Fulu le fo yo lo mai tau watu lo pisi time le o le tai au tatou I saute ia le anga ia tule takanini alu wakoi oi papkura paunal vaenga o le makwalang mu mai I le time le nei o le tai au lunga le tatou Southern Motorway o le mai tau watu tele lava ina lamu sama o lona winga o le nai feo lolo le traffic mo tatou tautu anal saunga le mu am ta vale le o 5 minute o te ai le tulai fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo ai. Upolo sa vaki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound alemu oila utautua. KLICKEX. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le radio Samoa o te maa ona. Palola va se fomaria le tino malau fa fonga mala mai mora nei taimi o le tai ala mai ngala tamai le nei le talo le tau le anta hantu amata mai Samoa va vai atu lua se fulu mala taselo le mafana fana le Samoa. Ina wa te ale balu I Samoa nei taimi o le tai au va vai atu le mana I langi le mau le tau Samoa nei taimi o le tai au wingo le tau I Samoa mora nei asunga fua le fa sona langi le tau e awa se pangana ni sa vaenga Samoa pa ua timo le so lua se fulu mala iwa le maulunga na whaina o e le bela le Samoa ni asunga fua lua se futolu I lona maua lalo ya e fo le wha moe nei minute mo mai se vano le tato Australia le tato radio Samoa I pia ya tal no fo impala tele ni se melo tupu I Samoa ma mai le tala la tamai le tau ya o wha mamonga o mai online lo whaina maua le tato kalame e le ne fo I taimi o le tai hau ya la vano fo I whatalo whatuai nei tai au fo mala matanga nei vai aso le ia malo le atono o lo ta so fatasi ele tu al maro le tai au lo Facebook mari YouTube ro Samoa pena fo ile FM 106.1 Samoa ngata America Samoa pena fo Samoa malo la vale so fu maro ia le nei tai le tai au se mai le talo le tau New Zealand nei tero vai ngor mo tu sau te fatal fat malo le tunu ala papa au so vai ngor mo tu sau te tasi la vai ngor mo tu sau te lo te vai ato lo ia lapta inga mo savili malolosi a strong wind watch more in Weka le so se laus fulu kilomita le tu la malo so savili mai le tu lang si sifo wala matele na awa le tau pau timo mo to ile so fu fala mo lungo maruru fa mo ina mo in Weka le so o te lo isi vai ngala de ai I Westport fu ono mo lungo malulu pasolo ina awa pa timo lang le fo initial timing fu lima mo lungo maruru Wanaka pasolo na awa pa timo lang le fo le tau initial timing le so fu balu mo lungo malu le fa mo ina mo timo ro awa lang le tau ni yaso fu fala mo lungo maruru Queenstown awa pa una wanga mama fa solo fo lang le tau ile so o maru fa solo na awa pa timo initial timing fu fitu mo lungo malu Nelson langi le taus fu fitu morunga na malu le so kai kora langi le taus fu lu balu morunga na malu fa mawina morne fu yaso Greymouth awa pa timu langi le fu lima morunga na malu langi le tau Blenheim fu balu morunga na malu le so fu lima morunga na malu fa mawina mo Alexandra langi le tau na yaso Dunedin ala fa solo ina awa pa una wanga mama ni so taimi or sa bili ang malo si mai sauti si fo ibas 4 km le tula e ni so taimi male ayo kana stete malo la verso fo maria good morning langi de leili tau mo to awa ni so taimi la ori mala fia na nes fo iba mo lunga dal maru e fa mo wina mo kana stete le so
Tato babai le tulango ile tau le motu matu le pi to lavu lunga motu matu ni silas fulu valu malunga le malu lui kai taiam fa solo na awa pa timu ni so taimi la woli mala fia na nei fa talo fa malo le tino so se paenga o le lambu Wellington malo la por so fu mo wia langi le tau awa ni so taimi pa una wanga mama ni so taimi o le fia na nei fa solo nangi malo se mal savidi mai matu fa solo nangi mai sau ni so taimi le fia na nei fu o le marunga nā le maruru wha mawina mō Wellington le so. Niso baenga yei whanga rei awa pa o timo le so sfufitu marunga le maruru langi le leil tau tauranga. Sfutu valu marunga le maruru le so. Sfutu whana marunga le maruru wha mawina mō tau po langi le leil tau mō tau le so. Whasora awa le tau roto rua. Sfutu lima marunga le maruru wha mawina mō le nei whasunga fua. Palmerston North langi le leil tau awa ni so taimi sfufitu marunga le maruru. Pasolo na awa pa una wanga mamani so time on New Plymouth. Pasolo nangi malo si malasapiri mai sauti sifos fufitu. Morunga na malu rufa mo wina mo New Plymouth le so. Langi le late town nei pia luas fulu morunga na mafana fana. Langi le late for the town in Masterton fulu balu morunga na malu re 11. Langi le late town mo tos fufitu morunga na malu rufa mo wina mo nei for yaso langi le late Hastings fulu ivan morunga na malu re air. Langi le late town in Gisborne fulu balu morunga na malu luma kiri do Hamilton. Awa pa una wanga mama ni so taimi o tau le so fa soro nangi malo si sabili mai le tulangi si sifo sful fitu mo runga malo lo fa mawina mo kiri do ele so Tapa ki makaura wa ki lani no fanga fa salonga radio Samoa apong sa pe fa for ne ba ngor times fu tolo le malo lo tu ma winga le tau le so awa pa una wanga le so taimi lang le foi sful valu mo runga malo lo fa mawina mo au ki lani le so Tai ala fa solo langi de leili taus ful fitu marunga de marulu fa solo de marulu le so lulu ai langi de leis ful lima marulu le ea mo le so lulu langi de leili stofias for ile sto na imale so sa Tele na baenga ia pe na fa mawina male tulango ile tau le nei foi tai fo le tunu ala papa au ni so baenga le kelope fa mo la mo male tau mo tom ile nei foi so fo ta to liam ful lo le tele to la fitu ya am tanga nei va so ta to yai malo Mo sa malo longa le mo tatou fite tunga juta mga venga vas va to yo ka ko foi pe a o lo foi les for ile o la kara weekend se o mo kwa fia tatou Didn't man. ya ko ya maka lo foi les fu fa ko ka fu ka ko ya o mala su fu pe fo ya o ba ko fa so ato la to alo tele talo sa fanga solo fa ngor ba ya so pe te ba ya to toru le au tein le tato fitule na fai o bodo I farani a to di mala au tamba la winga la pe fo nga ba fai nga au king le semi final ya America final le America ma Australia va ngata mai tai final ya Australia ma South Africa ele va ngoli so le ya tato fitu samping ma au kama king Australia Right. Well done Australia le nap so ole te lo vai muri le ole tato fitu nei foi champion ka ko ya maka pol fai kon tsanga ya to langana na yai umata to finals playoffs ole fai unga ba yaso super rugby ya kasi le lucky loser le na sao mai ya on mahanga ya foi la nga wala ki foi wa fai le foi vai nga le tulanga fo ile nei foi tai me ole ya le la wo tai ma wala tato wa no ma wala no tato blues le la ta alo male hurricanes ile so to nai ya so le semi final bombo la pe al sifima Crusaders las folile ya le semi final na le awa Wellington ma au kilani na mata e tele mata la mata talonga kilani ma Crusaders le blues ma le ai pe te loer ka manga kuli la long red card le tuli fa fole ale blues ola la ke maka la ka longa mo le lo ole se fu fa le si au se fu le si au ai tuli lo yai pane ata alo le blues pe ona la tuta alo le se fu minuto buli le talonga yo pe ngai ba ngale ngo mo wanga ka lo ai le ila e fa in kala semi final le la sound net ia mfa ako mo se fu limpo ya fa fenga se fu fa mal au malo simelo ya so ole tulanga na ia so mana yo le so le sa wa Australia di sa mai le mo semi final sa okay fa ko ai nga malo ai au ia nga fa ngai finals playoff le fa ngai so
E lang kamai. Ia kirikiki. Kirikiki le mea ari. Wa kere ar fa le kongo ri te ka mai malolo sikere au e kono ri ia Hurricanes or sifima male Crusaders a. Yeah. Ya le le. Ala ka ki la manga ia le o semi-final so ma o New Zealand. Yo ai moni a fo ka ki au ia tatou au. Ai penga ka kalo a fo ngale mo mai se ngole au tasi me Australia. Ia inga ia kau fa felanguna ngwa ia fo le ia so ia. So ia. Ia o le susu sa fo ia so. Ia. Yeah, so mana ia la semi-finals le la ngasolo Super Rugby ka fo ngomor Super Rugby la ko ia. Fa so mo le peleki pe a mangi ka lo mo peleki. Ana ia talfifia mo le alo sa mo le na fa manu lia i le talonga si fima ma le rate Yeah. E pe la tilo. La wa tilo le talonga fo le terminal le vea ia Wallace City. E pe ia le pu e kama ale au le rates le na tingai nelo no manu. E pe ia le sia kama la ko au le nga na sidina fia ia e Wallace City le na tele manu anga nei. Yeah. Ale ku dia ko kama le rates fo le stas fo alo Samoa. Lukan saka la ia lotto Yeah. Ya ai ape ola ona titira foi le I tele se afianga I le tackle altama leo ai pe yau ke lo le ulo altama le skamo la ko po ele nga keleng tinga ina al talfifia ya la pe for nga la so longa le ma tal se ele umiona afia foi la ka mai picking lo peleki ya mana ya la o te failo mai ya la foi ya o toi fa te foi le lo na ainga ya la e but o lo fa wa pe foi ya tu lang foi ya tong fitinga le vainga le concussion pe fa pe afia tamala kapi ai o la o lo so longa le fa tai le tai I tamala pe o le sitting here le lose forward for the Crusaders o le pe for nga mai wa pe je lo mena len ku de ko kama nga red card le tamol blues o le pe for nga mai na sitting here le avel tamai tu fo le alang fa wa nga o male ka longa le ka yeah fa ko fo ya wa fa ina ya o tamata alo e mai se la vai head knock se pe o lo mai tawa tu ye o ile it's a tawala ona mauking o fo le atono stulanga le fo le mo le yun lak pi le fo la so ya ina ya mata tu ya le afianga ona tamata alo ya wa ye le simangua o ke le lo pala la fa le esenga e tutusa ai o ile taimi e fa unga fo e fa ya ave ko le si kai mi la vea o le si kai mi o le la vea la vai tasi ai le ave fo le pat ya e mana ia tulanga nei ina ia toi ilo le fo imso so ia yun lakpi ia mo sanga le mo ngai kam ka al tala noa I le vai le o tamata alo te mantua le tamata alo le storms tama tonga fo ile o lies katoa le na fa manu le talonga fo ile na talo le au tonga ai le ona vai al tama ilo na manu anga ne e ala la wa fa ina ya mole ya wa le pokila ka mai o lo langa atu no ko ka ya se va ke le fa le to o wa siri ke le anga lang siri I le manu ol tama le na be ka malo le sta fa nganu pola mena le be ai tu fo le mol puipuinga e alen ka alo amfa e vai e se ale malo ka mol ka alo ya fa ina skai yang ke le fa le to ya le ya mana ya wala ka ki kiro ngela po awa ya top teams ya New Zealand le ni e le la mo ko pingi no la I semi-finals e ale le o mai ngai vi ska ko ki ma yo ngia song fu yanga fa yanga mama fa fo yanga nga fia ia ma ye Singapore le singa le ngo kong fa mama ye fu tai sa le se fu valu le o tia le tu la fitu ama fa yanga mai fa na Jerome Gray Papong le tau po kala mengal pro tania mal famo mola mo start of so tinga samo pe mai ale malo se fomo dia good morning no fa pe suiti somali pe se poi awe la taru pe awe tangi awe oro ulo tolea towina fa pele minoi minoi vai alla upele e ha te aruina uta I mato o tualo u ofisa e su e ai so
lope awe ole ulu sele mole awe lata lupe lupe awe tangi tangi awe olo ulo tolea tawina faapea tawina faapele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele awake 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 wake wake awake 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 wake wake awake awake awe lata lupe lupe awe tangi tangi awe olo tolea tawina faapea tawina faapele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele lata lupe lupe awe tangi tangi awe olo ulo tolea tawina faapea tawina faapele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele minoi minoi ane minoi Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau nei tio I sfunu lima I vatolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Can you imagine an engineer building a bridge with no plan? Someone said, if you fail to plan, you plan to fail. Success is no accident. It doesn't just magically happen. You have to plan for it to happen. As one guy put it, you must plan for a great future. After all, you have to spend the rest of your life there. We must have some kind of plan of what we want and how we'll get it. You know, if you shoot for nothing, you'll hit it every time. And if you've accomplished everything you've planned in life, you've probably not planned enough. You're getting too old when all your dreams are reruns. The very successful head of the Chrysler Automobile Corporation, Lee Iacocca, used to ask his workers, what do you want to do? What do you want to be? What do you want to have? Where do you want to go? How do you plan to get there? Write it down. Now go do it. It doesn't get any simpler or better than that. So why not start living your life on purpose? First dream it, then do it. They say that 1 hour of planning will save you 3 hours of wasted time and work. Because with a plan, your work is working for you. Your plan will keep you in control of your life, moving ahead toward your goal of success and happiness. But after you plan your work, you have to work your plan. Discipline is what brings your dreams into real life. A dream with no discipline will just remain a dream. And a plan without work will be a plan that won't work. So today, why not ask the one who designed the plan for your success to take full charge of your life? He's also the one who has the power you need to make the plan start working. With his plan in hand every day, you'll go all the way to the life he wants you and your family to enjoy. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Los one follow challenge July fit to ngalo malmana lo fatas mai foi le fio ngale alo le ile suriol chance already Samoa pia taru tatal no foi la mtanga ni vai yaso Fatalo fatile ngang fia le nei foi tai au fo la wa fionga le lo li malo le soi fo manuia
Good morning, malo se kua te o te sana pa pesu ma te bai malo le usu. Morning, sir. Morning, sir. Ia, taltonu a mai atu fo'i le la fo'i vai aso sanga fai su tātou atu no ma le whaelonga ina fo'i. Ia o le tuto o tase pei o nei ai, a le la o te tilo atu. Le la wa umal ka kousi singa fua. A lulo ma le whaukuanga, whao ngā fua fol tātou pensini i le nei fo'i vai tau. Whalau tele mai ala hoa fionga le nā fo'i vaenga. Alo, ia, e sa le ia, uma tuloa le tele fo'i o le tumu sa ia i tātou tuto tasi. Ia e au mai loa le whautuanga le mai o le komiti whaupautua po i o tāpenanga le malo i te mio whaulau whaupuse i matu ia. O le ua ia i tā mo i runga lanu mot, wa lanu mea mata, nusa laile lei ato ato a. O le lanu mori la le ua ia i, o le mea ka o le Amber Alert, i le rupo le alfa sa mo le upo le ampa. A o la ufa sa mo ia i, mo kauga makala ma whaonga leide swa uma pua tau le ho mai fau tuanga mai komiti fau tua le fa nga le le tise wa le tise le ngau si mai kero ka ko tise ngau si mai le swa kiso ya tu la ngapula na le wo ye fau tuanga au te mata wat o le te le ana le tu la ngai le swa mau mal pensili lo lava mo na isi masina msaro pe o ale di mama singa pe sau kule le puku sau ba sua upo yulai ale sau kule ni masina ya le wa va vera mai o fa tuanga le ar komiti fa tua mo tato nei samo le ia tonu fa nga fu le sua mal pensi ya awa o le wo pa wan me le ma to le o kum kire pam ho le pe o ise tuno wan me le sa tu mo foi pam ma to fa mo le o masina le te nei o me ia ua pavel kau kuli pamu wala pe o lono tau pensini te ua amakale so mo masina po o so lunga ia sa wa e no so lunga tau o loia ia ai o faltuanga na nei nei de tru u madure we la modi e mo la modi so lo male la nguranga wala mu wa o ngi mu lo ia o ngi tu e ta cho Malo fa tai o mato ni New Zealand ngan man mo ta to ye nei o le fa se ngai phases for year phase 1 2 3 and 4 so far mai le time na fa le tono le pension o le phase 1 ai le yo le mi noi fo le e le lo por to for line updates here mai o le stock le nei e luma le lo to luma sina luma nai fo le ava pera ngai lima le lima masina te le swa una tono sa mo folele a wanda pona le winga tono le on fa mana to folele pe ono sa mo stu langa fa le tono supplier swa uma galmal man o te lo lava masalo le sila ba o le komiti fa ko tu mal malo ta to le ya le va be kapenga mau i me le au te lo ala le tu langa le swa uma pensini ro maua ya wa ko ile tulanga le mala onga basan ya me se ko le ko ina le komiti fa ko tu le ma le o se ko tusta le o fa ilo ko le sio na ta ngale o le tise o e fa ya si tele o le tiso mana mi ile le swa o no si ile le tise ile masina ya wa pe o tele o tato tise le mo mai le swa o mo me fa a tulanga hona le o la umtua sila tulanga le tatu e tise ko ile mo mai maru si ko ko wina mo mai la wa le mo el tatu el tise fa popo ia mal tatu el tise le mo mai so vai wa maru si ko ko wina na mo ia a tele ka ko so o le sa ka maru kis malo fa fianga variety show le ono su fatto sang fo le tutto tasio tanto malo le manto mata fo le mana ya lo samo pese a peia o tamali fo le tunu o lor musica la to ia sa mata ngo fia ti de ya le foi fa mo ya gamba ia sa le te vai ya le fiunga panana te room crane ia male sunga ile fa penga ia fafo fafo o le o pese te ma o la tulanga te ma mata watua o le o ia ila to ku isa fa wa ina fa ai ya pi o alo le sunga fa penga na wa
tawa veina ia fatinga foi ma pese ngai tu mawale ngol tema ia wata silea o foi pese tabai aso e tarbo o lo fie faron lo ngela ko pese foi fa ngolo sao de le ia pese a foi le fa ku tama ta iki fie ia so ia ai alu mia ho ia ka ko poka lo pese mo na o tu e pia so ia pese tema asa ia o me ana sa ka fa o da so den ki vi man ke ko ia ai moni mai o ile tu langa so i fua tu tu o yo tu nga pa nana fitu iba tu sa ngalo so i fua o de sa ia pa mtara ma tu pelo in fa luon fa to lia ni ngase ngase fo el pe tu ta seltino le so ai america wala fa mo tu america ia ai mai o le fo le tu le ko tamali to fa fo wina lo na malos ala na fa mtala ngala o tala tu lan foma ko fo i fa aulo la musika na ko malos ye ko malos ya to tamali o sa go ga vola nga fa na ma fulu e fa ko aku wala tale ni pe wala o mele mtesi mana ya yo ala e mo tu tamali fi tu be tu sara ba fo ngala ye tabai si po ele ma ya si po to ina sa ola la tau sila informa style o música la tau ne o level tu música sa mo mar ko nga fo le wing o le la boni wa pe fa tu sa pa pena ye ta tu do po ya le tu pulanga ma tau fa tu sa ya o ta tu mai fu il tol fu tu pulanga talbo o ye ne ye se po la ko skai de música ia ai e pa o mai loa ko inga makua e fela o mai loa lima o ka mai el ki kala o ia sa rola marsi uponga ia e peo ina ai o mbesili o mawale ava no ko eto e sila i tupula ka talvo inisio tamali ilonga le tato taleni o musika ia tonu ko e telese la toa o nga mawa mai ai ia me se tu langa le fatuina o pese ma upo e faonga ia wa ne ia so e ta ko fa longo ngai upo pese te kere pa ia ku ai o fa ia si telefone sulo ia me se ala le si tu langa ta wa ta vai mal tu sala o le sa o le technology power fa ngai ngol AI the artificial intelligence le wo fa wa ia ta tu pese ma musika o ta fa no ia wa o pivo ese ia a sauta tu fa sa mo ai mo ko ki ale le se yo America o fa de pe o di si ba ngo de ta wa ta tu te ba vai pe ia me se la tina indole so mai le pese ma le tale ni musica ina ia tam foi se foi ngo de fa o like per ta tu ngana fa ngai no upu wa le si ba ngana o wa ai wo pe ka mi ki ai pa lo lo ia ala ki le influencer mo se ho le sa u si ben ko pe do to mi ti ai o sa o ngai lo le ai se lo te ta si le fa nguta o po i il society o atira ina le tale ni o musica isamo to si le tu langa le ai le ai ni yo ko ko mo ngaro ai pe ka ke pala si guru i pese ia ngawa pa ko mo e ta vai mane tu no le ai o isi ka ko pese o ese ka ngaro pulo ko mo ye asa le alo va tai o lo tanto ye le afora tau sanga o maruia le tino tu la le marketi mar tele si vaenga po fa ko vanka ko moli mai sa vai pe ngon man la sama ia pia le tele le boli le mai sa va o mo kwa ke le fo ka moli la vai le ba tatu o me le so valu yuni pina amata me tau ko ai ungo me ba amata sa ko ta mo la tele al mo yo vai pano ese o me mo vai de se vai su o le o le ma le lau ya o la nga mo o ali le sa la fa tau mo ke le kwala tu mai ko le la fa tau mo ya tu langa ta o le o la mo le kwala au su mo le tele vai tamini to se so ko malo loina malo va tai va tu la no
Mtanga fo taru tala mai Samoa pe tala balu ia fa ile fo le tino tala panga fa bol mole. O le afo. Mo tatu tala mai de stona ile na tala ile no fuanga tu tonu fo wal va fa yo fa tu le ko Samoa utasi. Ia ma fa mana tu ai fo i ma sami do na tu wono tu sanga talu na fa vai va fa fa. E ia ile fa tu singa le ku fu fa ngor va so nei. O e pu e to mais fa sai ni si yo langa o mio la o se so le va tua o le la a wai mani si o tau la se ai donga o tatu tunu o na mena mi ho la to mai I fa ngai no la o le va tua le fa ngai fa I vai a to no le si va nga ta wa le ma tanga le o tau fo e to e sa I di pe fa pe fe no to e Pai se au wala hoi lele ia maua I pēla au e whai e tātou vai Samoa. A ia tau whai hoi lele whai lele ma ia to tō hoi la lata mai wā. O le si tūlanga le ua whea ngai ma tau rāsia. Wa whiu e su e la au. Wa so ia sa au na makalapi I tua maota ma tua lawa. A au le I tere na tā ma wha ato ala whanua mano pui. Wa so ngai. Mo kwa su kasi ngā vai Samoa mo kwa whenkanga su e. Ora matalafi. Ngati ba nga ko wisa mo wo wo singa kera kwala e ola le mai lungo. Lungo mtafanga. Wa fa de ola ya le po singa nga. Al te le usila au hu e feita to wai. Sia mo wa fu fu me longi sa kere u ko. Ela sa wa di ko ko ava mo fu me lo. Eu ko de mo ni so wo te le ta da no la ole sila ba nga na ma tanga le Koi whai ngor vai aso le wa avatu tatu tala po a matol nei vai aso. Ora ye po tatu tala tamai po ile fam sinonga ile. Tulanga audition ta o lo te na ile. Ponga le malo. Ya me o talo ta longa. Ta penanga tatu manu Samoa wale I po le langi do to po. Ia ma le nga suipika ko kama fusu ko ina fusu fa pro per ser fa ngor vai aso ta vai. Esa tau manieri fiti se tolu. I le panga o le kusa wait ma le light heavy. Mano ia wa o le no to ia le fio ko fo mi na to sai deve tu ai ati na ino. Ta lo foi pere tatu tudo. Ma lo fa tai fa lo tele uma taru tala na pa tala valu le ta nei. Ma wa tu te do fito mali si a vo sam ping mer ka ko te patasia. Ja, maar pa u ook ka to Malaysia. I sa ole le. Ja. Nga solo te patasi mane champagne vai ngori e solo le au tamata yo le no idea mane champagne. Wow. Ini vai ngota mata. Au au bata. Ja. Le sa peki uma le sto tele e solo mo se au mai fiki le champagne vai ngori. Il te jo pitura le malis. Ia le mai ai. Le ko ua ka miki fai popoli por champagne. Ka mai ka makakangi. Yo, ka mai ka makakangi. Yo so la po mani pole te to pitura le malis le to sang. Lo va ftai. Ola tu no tatu tala mana la falo tele pen tala valu le tau nei ia ole na mau online na le mal tau sa mo ola se vai ngala tama la vai tau ia ngala ke mo mai ngale le au mo fio sa ve ule ya pio po dinga ngi kai au le ma sa dia na mo nga kiri ke kwa so mai ka ule no po ye se wai ola bela ve ko fa de tonu mai ia le au ke lo a foi nga o ku nga ia tu langa na tau al baba ia ku ko ma ia langi le yo o le langi ri ya malu si ko er ko lo ale malu ruampo le a fu plan ke ngi Samoa ila le ma ngai o mo ko isi malu le te ko fa de ye de po sa wa yo alo ma ngai tau le ka la ka ngal yes pop tele fangale alo le tau to mal cha ngal ba kana mtanga ne ba yaso mo ri fa ba ma to ne ba yaso ya manu e foi ngai tu ka ku ngal wela tai lava le fionga ngal mal mana tu marba changa pa yeti pio changa pa yer suel tanto really sa mo pio ya ma le follow trino nei vai ngo melo tupu sa mo na fo ba tu taru headlines follow tele tatu tala mata mai sa mo la mtanga nei va so pa tala balu le tai on nei tu jo bo sa mo taru fam yang os fa no nei tai ho
Whapenga swana wala songa fora nei wa bari ia so uni telefoni matala tolu fitu tasi lima iba tolo lo mawhela manoa le tanto emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Mawhana whanga ina mali Facebook mari YouTube ro le Samoa e pule la wa ipo whia banga nei wawena o mai la whamanianga rene fo i tai fo. Tere ro pis whamanianga lo pitoa ngan man. Ile yesi ta whamanianga wo man nei tai me tai. Okay, le is whamanianga lunga le Facebook mari YouTube ro le Samoa tanto emaili. Le is whamanianga lunga le emaili tanto telefoni. Malo si fo mria. Malo si fo la sunga le au ai me se fo tsa sala tsa au. Ya fa mole la matsa yo fa manianga le sfana wala grando tsa le solo na sfana. O tsa mai taile o Epi Care is a pizza alo. Ya Epi ya lo alo fa tsi ma tso man ya tsile lo wasafana le so. Wala fa anga o ma tua Reverend Nelly alo malfatso ya Elapama. O tuangane Joshua, Caleb, I myself Macarius. Lo fa mai fo ilo auntie, pani Farosa, alo fa grandparents le anama ve. Sidi lo fa anga lo anko, le sala ni alo. Fa tele lava manuele asusta vai, mania fo ilo ngalo lo tso nei tai fa tai. Lava. Vai mania fo nei tai fo le fo mai fo mania ngana na nei tai fo nga ko se aki kasiaku te lava is fo mania fo i. Po nei tai okay ka ko nga. Yes. Tato na nei tai up le se o baba ya tu fe o le se o wala o kuia so ala sai o so se pese manga ya mo so ka fe o le se pese mi ka ya ori o ka muso musika mai di desir ka ya ori e mo fe o so ka fe ku por favor man o ka le o mai foi pese Ngai koi kiki a oange. Sole. Ele ai la. O mai. Ia la pese nei le sa lani alo. Mo la tō whamana tō la tō wasa whanau re nei fo i aso. Sorry. Oi, ale usau. La lei mo la tō whamana tō wasa whanau re nei aso. Au dei se vala mai nga family atu pure nga mara fenga nga sa mo. It's no so sick. La choice for fitu. La bon. Usolela susulu mai ma o mana tuai. La usamoa le nugu o te no fo ai. Pe fea nanga lo atu oi leva ai. Samoa o le penina o te fia iai. O solela susulu mai ma o mana tuai. La Samoa le nugu o te nofo ai. Pe fea nanga lo atu oi leva ai. Samoa o le penina o te fia iai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Hoku alo fai la Samoa matalasi. Sulungia ele masina Bifa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina Ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se mamori
Samoa, Matalasi. Angi mai sema tangi, ema moli atuani. No, lo faina Samoa, Matalasi. Angi mai sema tangi, ema moli atuani. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Taimi pisi masani fo yo lungo tato awala aveta avale lungo le State Highway 1 from Drury through Papakura pahura ure takanini o lo mai tawa tu taimi nei faisi pisi fa pena fo Hill Road o lo slow lava le taimi le nei ia ilanga ia tule nai lungo tato motorways i nei le tule nei saute State Highway Sumaleono faisi slow mai ngai Patiki Road anga ia nei Point Share fa pena fo i Western Springs and Great North Road i le taimi le nei Northern Motorway lo mai tawa tu faisi delay mai ngai i Rosedale anga i mai le i Constellation Drive ma Esmond Road i le taimi le nei fa penala le anga i mai fo i lungo le tato a wala lau papa o le nao lo mai tawa tu taimi nei faisi tele na poloka fo i le taimi le nei lungo tato State Highway Lewis Fulu mai tawa tu Weary o lo faya CPC fo i le nei taimi o le tawa mai se le anga i atu lungo tato on ramps ma le anga i atu fo i le malai va alele Kirkby Road i le anga i mai le malai va alele o lo fai CPC mai nai mangele i le taimi le nei o le taiao nisi na vaenga le mai tawatu lanu mu lunga le awala ia aveta avale tautua na lava foi ia le saunga le mu mai tawatu foi i le vaenga le o faisi pisi mai le vao Greyland fa solo ai fale inga i karanga Happy Road i le taimi le nei so aveta avale ia tautua na lava foi lava lo on sa lunga le awala o te sultasi minuta na tale o le tula valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talo falava o a Lapi Marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwatolu amo. Talo fa Samoa. E mawhairu so son yatu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui no pauna, maisela, mangeso malikanesa. Maule tia wha mamai lo puta, mali paste, mo nifotinga, mal wha manongi no lo fufonga. Wha bear products, po o loha so son ye wha alam mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe onar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O mo mia ni ngaluenga fai i lo fali. O le living space o lau company if so soani i le fale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, pe fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta i mai i le living space. Fai a 4 quotes, maula so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 faono, fa valu fa. O valu se lau, 5 faono, fa valu fa. Ua taunu umailo reta i le fali, i le te au le tasi i le vaveau. No leka, o fia sa ei ai. O le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umai le fali. Inga e fai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le fale mai ma lo uso. E ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngau vili fa koru aku.
Ai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo I mi skol nga e vili mai lea. Ia lau mo mo mangava si au whangau. Ia le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. Wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au. Wa o mga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani ili mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e fafoa ilo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua. I love you, husband. Tanoa. Mawa e whapitoa al whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta I loas furutala. Of tinoa li ima tama, ua ta I loas furutala. 5% to ese benta o la e tinama tama itai. Eir, susuma I loa I le tasi lima iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta I mai I le lua tasi fitu, tol whafa ono. Tanoa. Tarfito bito talo le tula valua tala mai samo pe tala valua le tau nei fa tala fa ya parliament ua mala fenga luenga le tano ya a penge fa ka usula I manga ya ni fo le ni fo amba so fo tatu sabalia le malo fa tai ma tu nei tai au nan te fa sa la titia ta results in avenel fitulen fa manel va beo I forani na final zuma au tama tei New Zealand ai le maluia so na final alba ngo tamaita I Australia malo Australia luas fun maleonos fruiba ele vai ngo tamaita ai final vai ngo le ima falani malo falani sful fani lima so fa sa ngana na results o ki kilo per results o melenga something mai au Australia le so nei vai luol te topitu le malo au tene New Zealand au tene Australia so congratulations manaya ya ona fa sa ngala tina fa malo fa tai le tu no so mai le nei tai au ya wo fa inga kwa il blues fa inga kwa Broncos la ko via eu ko fa le ko mo o ka ngi foi mo fa inga results la to al fa sa ngara na mawa ele nei foi tai au World Cup o le soccer asos fullo e matai so va so nei ya le wo mai warm up games ale au New Zealand all white le la ka penga fa inga mai warm up games New Zealand nei falta sile na malo I Haiti ya le fa ta lo ne fa ngor vaso ta le mengelani ta sile ai so ka mai ai ele ai ola ya lu mo au New Zealand ya so la sus fullo la lo inga fa ngor vaso nei ale ala matai le ta morsanga la World Cup soccer ko kere ka ko after fa le look forward mai na fo ta morsanga alo fa tai ya le fo I nai matua alo fo ta pena nai fa na le tai am tanga le fa yaso malo losi malo losi mai io alo le ono sai ele fa ngofie ia awa tsaltono fa mai at fo le pisi oni so a onga pisi fo manai matua ile la fo vai yaso na se ima vai at nei ia ka ko again mai ngi vai yaso fa malo losi ia asa ia ole e paunal vai nga fo le tara no ia onga o te papa ya tolo ia ile bala o se tasio tina fo le events ne fe o ma transport fe be tamai tia onga e tona le leison ba ingala pe el te le van len fa le tono fo le na mar no nai fa na o ngala ol bala au por kolo le mana mia ia sila le ia onga mo transport le amesha banga yo minivans mo tula fo le ina ia le at least le driver am se si to swat ina isa ngole munai fa na langa fa va no tamai me yo talo ngam ko mga mier sa ngole mo
Tapare le fa venga fa no. O se whamanatu fo lele ma se whafango le tau mawhai fo inai mātua i lātou fo i pito la au. Mai se inai mātua i nei o lātou walo i e le o malo losi ato o toa lātou tino. Ia mai se fo i le vaenga le mawhai ona tau tatala. Peo i lātou lavana o le olo o tau whaapito i ai le nei fo i au ngani anai mātua nei. Ona e mo o mia lava ia wai ia school vans o lātou whaia ia le vaenga fo i le o le pikina ia matoi mamoli ina o nai tamaiti. E te tau lava fo i la ona mauti noa o le au ngani e mātua ia iai lava fo i se tau to o lua ma le ave ta avale i te tonu o vans nei pe a iai tamaiti to o lua to o tolu pe to o whata maiti. O te tau ona iai ni se wha popo fo i lele i te tonu o ta avale. Ina ia mauti noa lava e saonga le mūna i tamaiti ia wae sa o ia tau ia iai fo le taimina o mai tau ina i se tasi o van fo i le momolino se tasi o alo fo i se tasi o ainga. Ia e kasi ala ave ta avale ia ma le tamaititi pat ele leila lenga ai an fa apea ngeila o lua tamaiti e ta tau lava la ona iai se si fo i lele no fo i tu ele vaenga fo ia po le spare seat fo ina ia mawhai ona tanga i te toa i le saunga le mua nei tamaiti. Wo jamana ia la wa vai fo le langa e te matua fo i a fea vea lo tamaiti mai le si a onga le sia onga mo me o talonga mai si vaenga o saunga le mua tamaiti o le metan fa mo moa onga umba so at least sila Pona se vaenga le a me sia o la tolo o aveina le ta vale ia a me se si fo en faina so sani fo ia ia langa mana mi ta to sanga le mo nei fa na ka o fe mara ngai fo pe fe ave te mi o talonga ba is fo por kala miao o le tapa fo ila o le minister wa onga o le tangaluenga wa onga ona o nisi nei o la to regulations se tau ona le lei so la fo ila wa tali mai tangaluenga yes e mafaya ona le lei le siaki no ta avale masaunga le mu se fele le mo le felwai but o le tulanga la le tau ratio fo ile le o tamaiti tu tonu ta avale ia mai la to va io nisi na va inga le o ko kilo ia tanga luenga wa onga ina ia ni swinga mani fainga e mafai ai fo i ona tali mai i le aungania nei matu asa le a te lo miro tolo ta le ole tula valola faltata fa malastino la tanga nei va yaso a mai alfa malastino so mataro tala mai samora ne fa so fu ya ka go wo ali ai ali le so fu lunga Iya, ali o tafa. Iya. Kakala ye tau au. Iya, o luma matua. Iya. Ya o lunga, yo e fasao. Iya. Iya, mo le tu, mo le papa tua. Iya. Ya o luma. Lunga. Iya. Ali au kafa. Iya, liliu. Luma. An. Asa fua, ata yai. Ata. Ya. Sabali. Sabali ang aitua. Sabali ang au kafa. Ano ilay si Tito? Aiya. Biyaw may ang iluma. Aiya. Yo. Se furu sekondo. Ay mga iya. Ya awawane. Malole fa malolo selenita yao. Ya manava itotonu le okesene. Manava ifafo. Manava itotonu. Manava ifafo. Ya manu yatele lava fo lava singole ne ya so ifo ya. Moi tu amo.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo no tātou o tunu i le nei vai o sa fou a matanga fo i o whi au mga ruenga tala tau longo mai Samoa. O le mai o polokala mei sauninga ese sa tapena le malo. E whaamana tuai le tūto o tasi o le nei tausanga. O le asa tōna ina te enei na sami ai le atoanga o le ono tausanga. Talu o na whaavae ma whaatū le vanga whaupufai. O le whaatua i le atua Samoa o tasi. O se aso whanau sa whaamanatu ma ta tala ai ma le no fuanga tūto tonu o le pāti whaupufai o malo. O whaonga ai le maota sa avea. Ma official whaamasinonga whanua masua whai mulinu i le tele o tausanga utonai. Ai pei foi o na sila fia. O se maota na mua avea mano fuanga, sa ta pena ai le tuto tasi o Samoa, e pei ona luma fale le maota i le maa wha manatu. E tasi le miliona 5 se la wafe ta la, le tau na toi fausi ai le maota ma ua avea ai mano fuanga tuto tonu, o le wha atua i le atua Samoa o tasi. Whalia le te tai o le vanga wha upufai, le fionga i le pāle mia, sunga la auli le maali atoa le ua tea polata i wafosi, e whaafao na tālo sanga i le mtanga luenga o puna oa whaale nā tura ma si o manga, mo le fia whao ngā ina o le maota le pāti wha upu whai, ai sa te ena. O le amatanga o le tausanga nei, na whato ātali ai e le minstao le mtanga luenga le tālo sanga, ma amata i loa na fua le ngā luenga ua maia. O se tasi le nei e vaenga ele na saili ai ma loa mo le tuto tasi o le tunu. O ngā ele nei, ma le fale la valea. Fale nei sa fai mo ofisa tuto tonu le tapenanga. O le malo tuto tasi o Samoa. O nei sa fono mai o tato matua i tamainga. Ia mataafa tamasese mariatoa. Ia tainane le paia o fono whaavai uma. Na tapena ai a tu lai le mota fono tuai le o ngā tonu le malailea. Pei tai ua alu tau lumanga o whainga malo, ua tātou vai atu lava, ua mata na whangalo. Ma o ai na leto e lo te ale whale nei, awa mata ana pala i whai lalo. O le ala lea, na manatu ai i tātou ainga, e le te tau na tātou vale tu lima le maota lea. Whiri tā nganga e loa i la matanga o tausanga nei ai anuali, se i toi avetasi al tusi ino wasui i tātou whainga malo. Talia aloia e loa le fionga le li minista o whanua le tātou malo o le ama whai o na tātou whaungaina le maota le nei e whai o pine whamau. E toi whamanatu ai le ngā luenga na whauā whaupoe o tātou matua e mati ai le tātou tūto tasi. O le maala i luma i leo au tau sisira mai toi pau leo le whamanatunga le to toi le tūto tasi. Le masa manatu lea. Na saimi alo ia ai e mali atoa matama sese le tato tuto tasi. Le tūlu mai. Ole whanau nau tainga. Ina ia toi whare leia ma toi whatu mau. Mole anga i mai e tupulanga o lalo vao Samoa mai awa ne ngalo. Ole maa manatu le nei. Na mata i le palepaloina o le tātou tūto tasi. Le teitai o le whātua i le atua Samoa o tasi, le fionga i le pālemia, susunga la audi le mali e toa le ua tea polate wafosi, i se vaenga o lana saunuanga, e te tala ai le no fuanga tūto tonu o le vaenga whaupufai, o le whātua i le atua Samoa o tasi i Morino. Stasi o vaenga o le umusanga, o le no fuanga tūto tonu o le pāti whaupufai, o sao whanga o tupe na saunia e matawhale luas furulimo le pāti, matawhale i Amerika, au se talia New Zealand, o Hawaii ma Amerika Samoa, whapea i ma Samoa. O le tua au whaingo se leni na ma au i ei matawhale, e silia le 5 se lau valus furulima afe ta la. Sa malanga ma mau mai sui o matawhale luas furulima, e a wai le umusanga ma le aso whanau, o le pāti whau whai.
A o lumana i eisa o onga i le whai unga le nei vai aso le a whaia le no fuanga o le Tia Papata Art Center. Mo le tala noa ina i o le tā ua o la au o lo ola i lau whanua o Samoa. E to lua ni tau la sea po ni fofo i Samoa. A wai lea o onga. Ona o le tā ua o la si la fia i la au. E whai ei vai e tonga white ai ngase po mai o le tino. O tina o Saumalu Teofilo o Princesse Futi. Oni tau la sea o mai Samoa, wa lewa tau sanga o la whaia lea ngā ruenga. O la wha o ngā o la au mo vai e tonga whiti ei ngase. O le atu whātu i lea o onga. O le a wha tau tei e nisi o tangata i eito mai wha pitoa i la au. O le maua ia tau la sea e peo na wha ilo e se pepa o wha amtalanga. Mai le Tia Papata Art Center. O whainga tau na sa iri la au e whai ei vai e mafua. Ona ua mamao lava i uta whanua o iai taloloa, whapele wao matua i no fuanga e mawai la au whai vai. O mafua lea tūlanga ona ua tere ina tāla au, ma whatoa, ai mai se ua no fui e tangata, ma ua leto e mawai no fuanga lanta i ai ia la au whai vai. O se isi leo vaenga le asila sila iai lea o onga, ma sa idi se awala e toto ma whaafai le ai la au, e whai ei vai a taula sea. O Saumalu ma Princesse o nisi o tau la sea, o lo loto lo toi nei tāpenanga, mo le toi whaatu ino le sosaiete a tau la sea Samoa. O le astofi me le asfraile le vai aso nei, o le aasi ai i la ua manisi o le a awai le a o onga, le no fuanga whaasau i tonginga whaapeva i lima, i le fia mori mawina o la au ese o lo olai, ma o la tu ta ua mao ngai le sau nia leo vai, e tonga fitia i mai o le tino. O les Friday na te nei na whaatulanga e lau ai se whaasalanga. O morianga e valu o whaamao ni o mase mahoni swalka, sa avea mawhaia o ngauru o le tātou manu Samoa. Pe tai ua tōro po i le songa fua a sau le so se furulimo iuni, se i tapena atu se tali alo ia mo le itua leo leo. I tālo sanga e lua watu ina atu e le lo ia mase. O ia tālo sanga e au fia i le tā ofi le lauina o se whaasalanga, ai se ilo mua le talo sanga ua fina waile ua molia malana loia, ina ia to ilo pe apili, le wha ai unga ua wha mau ni ai morianga o le wha o lima mātanga, ma le whai ai nga whai wha malosi. Olo te elo ia leo ia talo sanga, ona o le fina unga e te tau ona lau mua le wha salanga, o na avano ai leo na whaia se talo sanga apili. Wha li elo ia leo, o whainga masani ia e tusa o le te iala wha le tū la fono, o lo lima te ina ai ngā luenga le wha masinonga, mai le i teu wina lava lea te iala tau tū la fono ngā luenga a le wha masinonga. I le amata ta pena ai o le whaia onga ma le pūlenga o le tātu au le kapi le manu Samoa, mo le ta amiru sanga o le ipo le lolangi le tau sanga fōi au se talia. Wa whailo le te imalanga le fionga i asua he se Jeremia. O le au whidiwhidia mo le tasi o tāmiru sanga whaavao malo le māsina fōu. E to ono tama o le teimi mua lea, o ta alo ai le manu Samoa. Ai o le kapiteni ua le avanoa, ona ua suia nei le kalapula kapi tonu o Peletania ua ta alo ai. Ia mai o le sunga le kapiteni, le fionga ia tanga loa Theodore McFarlane. Ia len whailo i laso le whalau i loa ia amatustala le tātou pulenga ma le lakti Samoa. E le whaiona wanoa ma le temine. Ia iulai, ona o leo le asuilan kalapu i te tono Peletania. O leo le asi e mai le Saracens e peona iai i Engilani. Le la me ia tu ia malona ainga. Le tāpena ia nga ia tu falani. O le langa le na ia i le whamalama tunu lava le ia iulai. O le meirana wai le sunga ia il kapiteni lau ia Tagaloa Theodore McFarlane. E le ngata la ia Theodore. Ai whapena fo inisio o alon whanau ua le mwhaiona au mai whamalama le ia iulai. Ona o le tūlanga o kalapu. A vera man whamua mua le tātou pulenga. Ia wanoa fo o maua i kalapu. Ia ma o kalapu ia. O ngā ruenga ia o lo whapeona. Tausi a inga alon whanau. Ia whapea fo i man pulenga. Ia mai le tua wanoa loa iai. Ia ai a le wanoa mai la man whatenta inga. Ia kapiteni mautua le tātou au ia whitoa. O le wanoa le nā mo isi sui si ni o le tātou au manisi foi fau. E whaali mai ai. Ia le
tulanga o lato fia wai ia tiri tanto au mori po la langin tau sana fo o le fata mai ale sa ilinga o le avanoa tanto au il fa un tau sana le te atia te sema e qualify alo ia ili po la langin tau sana fo o na winga ia il mai ayo qualification le sa fai tu bai le o sa fanga ele man sa mo ia le lawa fa wota penanga ia tau sana atore nei ia o le trial and error mo le filinga o alo whanau i so se tuli mano le lalangi le ala e oi fo i le tatu tanu sanga lo whanga solo i sa mo al NPC lo olo ono ia leo fine toia tamai totolu ia mai sambo nei ia i le awa whale alili o a ana ia mwhasali anga ia mai ia wano tutusa uma alo whanau o la tanu po whela langi o lo whapeonta aloi ia mau rungan whatinoga o le talonga ia mai ei foi tanto high performance committee ia la te iloloina vaenga uma ia ia lautasia ia mau no mo alo whanau uma e tausinio i au la tanu se whaatalutala noanga ma le tei malanga o le tātou manu Samoa le fionga ia sua Hesed Yeremia. O whai pelenga whawao malo le ana whai e le pōle asa Freud na tenei i le whare taalo le University o Samoa. O se tasi leo tau sini o ngā tau taalonga o le whailonga ino le ona se furu whātau sanga o le tuto tasi. Ma ua manu malo umai ali i fuso o Samoa i a te Orlando Taala. Ma sali wafi tua utu i a la fusu anga mali i fiti. Ua wha mauina i o la fusu anga mua mua i a wha profesa. Ua mawhai e ni alo le atenu i lea taalonga. Ona whaato i lalo ni ali i fusu o tele tau sanga o tau sini o le taalonga whaipele i le vaenga o fusu anga wha profesa i le Pasifika i taute. O whaeloi se pepa o whaamtalanga mai le Independent Boxing Samoa. Sa mata ina fo i lea po, le manu malo nisi o alo le tātu usinu i panga o fusu anga wha amateur, le ana tau sini o ai fo i alimata mātai. Ma o ia fusu anga, sa ta pena i se whainga whapaanga ma le alo lau i loa Samoa le tālonga whaipele, le fionga whaumu i nāto a le tai David Tua. O ia fo i o se tasi o whaia onga na tū malosi, i le tapena ina o le au fusu le atinu na tau sini o, mali i fusu mai fiti, i le panga o le cruiserweight, ma le light heavyweight. O le tausanga fau le whailunga ina o le ona tulu lima tausanga o le tātou tuto tasi, o le ato e tapena ai fo i se isi fusu anga whaavao malo, ele Independent Boxing Samoa. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono lima o tausanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, e siri le poipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Malol foi malol silsila. Good morning ave tabale nei time le taiao o le mabayatu tele bainga o lo Facebook ka ne banga le taiao silfia foi le tno. Time busy on tafa usual le tno tu ma faiva fa pena for the time mo ne fa na ula. O ya o le tu ala lava ale malol le taiao radio Samoa silsila ne fa na fa mo mo ave fa mo mo tamai time ko sila wala lungo ta to highway silva mabayatu Facebook ka malangan mala ba dele. Luas fulu a e paunal baenga o le highway luas fulu o le tupa ato le faisipolo ka mana nei tai mo le tai hao highway luas fulu le amata mai o le tano o Point Severia whaasolo mai na Roscoe sau o le hanga pasimela wala la papa fen malanga malaba lele luas fulu a le faisipolo ka whaua mai Massey Road on ramp line PCLA flow poloka lava le highways luas fulu southbound around Lambie Drive on ramp
Nei tai mara tai au, fai fo spoloka o le malanga le taulanga o Kilani City Bound o le State Highway 1. Pasi atu East Tamaki Road on ramp, Fasolo Dry High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose. Jamie Masania o le pisi o na fo ibaanga na wala. Pasi atu Green Lane, flow de leilava. Se ia pa ia le taulanga o Kilani, tatolo malanga mai sifo. Fai spoloka pasi mai te ara tu, Fasolo mai Rose Bank. Point Pavilion, Western Springs, nei tai mara tai au, City Bound Sfuluono. Fai fo spoloka o le City Bound o le Highways Fulbalu, around Venua Pike. Ia pena fo malanga mai North Shore nei tai mara tai au. After vale, fa mana tu masani lava Radio Samoa, fa mo mole. To all time lava no sai. Ia mai ia saunga re mo fe malanga i ngala matanga nei fo vaso tato. Ia le se fa lava tu ina mai leo. Ele nei fo taimi ole tai au. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to Bella for my no eye. Upolo sa baki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o miliseng ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Malo fa tele tro la mai mama la fa fonga nei tai ole tai ole vai nga lata mai le nei e le tala o le tau va vai atu lua se fulu mal lua ele ma fan fana le Samoa nei vai ole tau o tele iva e tu mau winga langi le lei male awa o fo inisio tai mi Samoa se ngana ni se vai nga Samoa pa o timu ala matele la mana langi le lei i ole tau langa ia pia mani se vai nga tau la latane i le tau langa Baba yatu mfaina o lua se fulu iva le tolu se fulu degrees Celsius mau lunga o le vela le Samoa ne so lua sumar fai lona mawalalo ba te marulu o New Zealand o ba te fwena kau maru ele ea lena moli mawina suel tata rili samai pia nei le tai hau ia lai marulu al tua loa ia a tu langarana iai o so tu maula winga langi lere tau Samoa le so fatala fatu i pa angal tara mkalame nei tai mara tai hau Amerika Samoa pa penafu i Samoa ia malfafonga mai le FM 106.1 i Samoa malola vale sui fua maria nei tai mi o le tai hau fo Baba yatu tulaga ile tau i telo vainga Australia. Good morning. G'day mate. Malo se formonia pa angal tara proklame so se vainga Australia. Ole maru lule la moi Canberra -1.9. Ole ile maru lule ne vainga le tai au. We got to tau le sole afa solo na pua ole tai au lang le ni so time is for lima. Oro got maru lufa ma wina mo le moi Canberra ele so fa tala fa le malo le tino so se vainga Melbourne lo tara ma futa ne tai au maru lu fo so le mo tanto wa balu. Lo il malu luna nei vai ngore tai au fo winga de tau Melbourne ole afa solo ina awa lang le leni so time for fitu mo lunga malu lu fa mo wina mo Melbourne e le so malo le tunu so vai ngore sini Australia good morning malo se fu mo yes fu lo il malu lu ele nei time ole tai au winga de tau fa mo wina mo sini Australia le so ma so na awa po una wanga ma mai ni so time los fu mo lunga ma fan fa mo wina mo sini Australia nei fo yaso Brisbane good morning Baba yatu spurfalo ile malu lune ne bang o le tai au winga fa mo winga tau mo Brisbane Australia awa pa o timu lang le leni so time lo so tolu mo lunga le vela fa mo winga mo Brisbane le so ile baba yatu Perth Australia ole a fa solo o spulimo ile malu lune ne bang o le tai au winga fa mo winga tau ola fa solo ina pa o timu malo si sabili ni so time la o di lo so tasi mo lunga ma fa mo winga mo Perth Australia ile sore te na vai ngā Australia ma tūlanga ile tau amatanga ne vaso o tātou i ai. Se mai talo tau no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaura wau ki lani baba atu whafole mana i langi le mo le tau sfutolo le malu lure nei taimi o le tai au winga wha ma wina le tau mo au ki lani e tu maua na awa oa pa o nai wanga ni so taimi langi le lei fo i whasolo e na angi malosi lai titi mari sabili sau te si sifo Niso taimi la o ulis fu balu mo ngone malu fa ma wina mo au kilani.
Amatanga ne vaso tātou iai tai au pe au dia la pasolo langi de leile tau se fitu mo runga ma lulu tai au. O mai ka on tuatu la so lulu langi de leile tau pa si maru lulu le so lulu. Maru lulu for the stoffi langi de leile tau le stoffi langi de leile for reile ma sto na e male aso sa. Fa babongo mana ua tu ina mai la ba tau nei taimi ole tai au fo ina wo luas futasi wa te ai nei le tu la baru fa ina msia ta tala me sa mola am tanga nei vaso pena fa sala wina nei tai au la tu fa sala wina mo pe tale tu la se fulu ma le lua le so ma fitu ile po ana nei ole si fa bongo ta tala me sa mola tala balu ile tai au ya o le tele na vaenga pe ona fa fonga tu le tu no tu lango ita longa foi ya fi fa longa tu te le foi si sao le fionga ya fa mina tol tai David tour se penina la fusu foi Samoa le fa monina la tu talonga ile fa ongora na foi ya so pe on tatu yai solo te tasi malte fitwa maris final mal au fiti ya manaya lo yo tu langa na ole foi le tu langa ile tai to fitwa tatu malo ya na ua fa fonga tu langa ile tatu manu Samoa e talosia ia vano alo Samoa lai te tauna piki na mo le tapenanga o talonga foi lele te no e sel tamor sanga le fanga solo nei ia o tapenanga mo le pola langi le tau fou lua fe lo fitu e host Australia ia tausia ia avano o malo Samoa ia wale tau meno le tatu mo Samoa foi mo le pola langi ele na foi ia tau sanga o mana lua suma lua tele tu la valu suma la mai mo la fa fonga o tatu mo fa Samoa na matanga nei vai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua o se tau pe senga peau. O le alanga ma le pao peau, ua le ese ma se tau. Awa ua ala langa leo te tele. O leo langa e whanae mai ma seinga i le tele o aso. Mai pei o le tau ma pe senga peau, a langa mai o le sami. O se tūlanga e le mana o mia, pe ahalia i mai se ainga. E awa i tangata o na saili awala o le nofo le lei, ma le file mu, a e le o le whetawa i e pei o peau o le vasa. Ua o se tau pe senga peau, manuia lau whasau saunga.
amo. E tele mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sang, a hua e te whaatali se te tele timunga. Wha ma mama ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Wha maule le lalo mea to tino e o no wha aleanga ina. Whai ke leito fuafuanga malo ainga mo le taimi o whamalo longa. Oni nei minute e lava e te tapena i le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupo e whaalavilab. Wha mua le saunga le mo o oi malo ainga. A wā whaalavilavi whaale nātura. Tanga e ane i le Auckland Emergency Management.govt.nz/floods mō nisi whantalanga. Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Whakawhianga mai le 5 stars in the never time on the time out to los fufitu miro jolo jolo tale o le tula e va song fu va yaso te tasi mo le sile fiola tino mo le proclame ma le tanga ngo leo o lo tau mai ia tasi fo tamari o le tino le fionga satini tu maraba siki a shu io fai la foi ma fonga kom sino le leo ma le tanga ngo se e fai lo ma longo pel ta tu tino tu lango e foi le ta o tele
ia o le saunga le mulunga la wala, saunga le mui tono a inga, so se vainga o lo iei tātou, ia pe ona whaafonga mai i tai awa sangu fuapaste. Tasi, ia, whio mai le tāpu karame na whangara sa tini, tu marawao, malo le, sui whamuni. Wait, la le ni tai auto vai de fo le ia. Vi ia le. Ia ile abu mal fa lo le fa fe lo I tato tunu ni tai au la matai no le nei tai au I au manga no foi. Ia la se foi a matale nei vai aso I fa fe lo ia tu ia la si tato tunu. Mo me tato fa sa longa le nei tai au malo so fu moni malo fo la malo fo tato. Malo fa tai mo fa no mo le tai le nei foi tai fo fa mo sa mo ni mai le fa ngor vai aso. Esi pisi o vai aso to vai. Ya e fai una la vai o vai aso I le ngata telo tato tunu bala mai fa malo fa aftai I le tadi ina fu la nganga ia me se fu ni se fu fanga fa la inga ia o talonga fu el fana. Aftai le tu le ai ba wani ola ata vai. Sa le le. Tonu ko sa mo wela sunga ia. Mala inga li fa pe fu tato tunu se weekend fi mo ni mo file mu le. Tu Ta mata o le ua tātu I ele vai taimara mahanu lu o te lo le vaenga le lei fori siri fia nai tina fo I leo la e ala tau pepe fau. Wha mone mole o tangi ele le alanga le maua na tanga ruenga. O lo o ye lava nai pepe fo ie umona atu wola. San po mo fa tasi mana o la tu tina ma le mata la vo mene o tina. Tai te vai o vaenga e whaingo fia na pui pui. Pe tai wa vea ma vaenga o le ngata na ma o soifu alo ma fana. Ia o iai fo ia vaenga I tonu ainga ia wa vea fo ma vaenga o fano no ainga ma pisi o vesing o ainga. Go sleeping le fa pretani te vai. O se tasile ne o fa fita au le lo fe ngai ma tatu tunu. Me se lava vai te mi malu. Te ni nei e mo tene na fi ai ma tu e mo moi fa tasi ma fa na o no le tam foi fa ma fa mana tu to vai a faio e no fo tongi I se fale e le o ma fa na fa na o te ta uno so ta I lato mo mo per tato vai nga ma lo le kai nga ora fa so ta I lato fa mo le mo se vai nga ni ma fa na I le fale ai le fa na a mo se mo nga na le fa na la vai me se la lato la le fo to sa nga lato ma tu wa sili le ma le leifa mon mo le sa mo le vai ngolo vai te me nei vai mo mo o le ye ma tu o le o fe ala le te me ba bia o tu lo la vale ngana la fa ngai ne fa fanga ne la tu fa na me se la patina ia e fai ke min ngata vai la fo ele la batina te mi na ia ai ko ia la fo le si tu la por le tu la ia o fai si tu vai o tanu mia fa na vai la tu alunga vai la tu ia afu fa mo o ne ka vai no la tu folding o no le malu bu wa ta vai le mato tilo o le si le vai te mo tu sanga e fai si anu mo lunga I lunga le maliu o alu ma fa na pepe o no te mi le mo fa ta se me matu a fai sa e inu le po na po o fai si telo sua availo tino fa mo mole ba ai si va ia fa na o ko ke mo te vai tu lo fa fonga le tu wa au ina mo le o nga tu lo fa fonga vi ko fangu ata vai fu la ta me ki auto fiti fu le tu lo ia o fai si tu e ba enga ma fai na pui na fa sa ina so fu fa mo le sa mo ma ona pisi le mtanga wenga to te le lan te fo le o le ma ru ane ko ke la le au fa ngoka ia ma pisi ko I ma le pe fa le tonu foi ma fa ngota ia ma si fo yo ba o la male pa te vai so fu ma le na le weekend ono le fa te mala ia ele ngata man tu fo sa fai si su o ta fai fo si sa vili fai fo si ave fo io ave o le o le tambi e lunga fo tato ngadu peita yo lo ia lava ila to ia fa te mala ku sa pe ki fai pe te fa ngota I lunga fo le lo fa ma tu ta vai o le fa tu wanga lava ia fai peso o fo fa wa pe fia ai o lo sa ngale mu oi o se fu ma ila to yo man liu le weekend o no ni si fo yo fa la ve lungo o tato sa mi mal vai o vai nga e fai no fia na al fia o le fo tuanga tato tunu a fai te le ma sani lo nga sambilea a we ke wai pa mo sa mo a fai fo o ye ya lo mana tu e na le ia fai le so o fa ola o le fai malanga ile o man tanga ta si to ro pe to tu o we te alu na o ya ele ngata la ya ila to ni ta vai ila to lo sa va wala nga ye ila to ta o fa Britannia hikers ata vai ino fu le sa va ni to nga va o ka fo yo ni bangu mangi o ta fo vai ia marsami fo ia o fa labelen tu pule weekend le na se ta si o alu
pa u le sami pita yani yo en masalo mianga ai ni la vere ke milenga pa u le uma mo so fu fa mon mole fa ai lo ainga le no fuanga le e alu ai ai en pefe e fa no fi on sa ili o fa mon mole sam mana ya le mo ba ya trade fa la ve ta ba den tu pul ma tu pita no si fo ia ma le tele o si va nga fo io New Zealand o le fa na pisi le mtanga le weekend kilo yai on la se telo tatu tabare la vele weekend ai la lava ia tilo fa so longo ma fuanga e la wolunga le sawa e mana tua sa fa si ma se o la wala le weekend se mai tu nei ai falling mai e le usta ia lava tatu tunu se fa tuanga ma tu la lo tanga luenga drive to the conditions to vai fa foilo sa fu is wing all tau o lo vai ai fu le man fa no o vaenga sa mo faina fa ngo fia foi na alo fia mo pipuina peita fa tamala lua mai la ila lo vaenga na ila tolo fe o na na pe tatu tabale ki o fota vai ilo la to le tilo le soi fu le tunu o la matia ona o ila to o le fa si to tele la to le fo no vai o le fa salaina ia I vaenga la ve fe o na ia tatu tabale o no winga o tuanga masani e tango fia lava malus malo le fa vai sa taxi vai sa upa faifa we fe ro tatu vale fa mo mole ba ile sa fa atu la fonoina au te tu ile sa fa atu la fonoina tu mai la titi dalo mai se lava ia la to fo le o le fa kopi ni si o loku wai o le ngaluenga ka ko ke o umba o vaenga tau ia tatu nu umar sa ngone mu fa mo fa atu o en tanga ngane le so le sene o ngai ki o nga o se vale nga o ngai ke lo fa mo mo sambu tu most ia tatu ngam tanga lu a we ke solo a wala mati ai lo to te limba le telo tatu tu fa mo sara posene fa na tu nei tai au o le pule I le ola o le si vaenga fo ile o le mau am tanga lu fo le lo te le taimi alu ai o le ia ele mau tino po ama fu anga fo le ia o ta fa na tu masani ia tala no am fa so nei vaenga lo mafti ai a o le tu la lei se tu pe anu vaenga le tala no fa so ta vai pe nei tau pe ana e fa ta la funga ta fa tuanga o le punga ka ki ko alo pumoni ta vai o mau le taimi ta to tala no ai aso uma ole asa ta vai o lo ai la to mo fa ye pule le la to so fu po pule fo ile la to so fu ma tua ma ainga fa mo mole fa e si la fia o ye ni si o tato to ainga o e tau masalo mia o se fa le tonu le mafau o ye se vai ngolo be vis e me se la va ngali ta vai ma fa fonga le tonu o te o lo pumunia e le fa pe fo I fa tono se stulang e to e moa ni si o pa nga po te tonu a lo so fu e le ko mo tilo lo so ngale mu fa mo le fa o ini vai nga wa tu ngalu lo mafau Pini matatu numera, uma batu tatu numera tatu titala no ai e fa so ai o te fa vitai le tunu o lo vala au bai. O lo ma fa mo la ngona le termine nei, e lo mo tu. Aya e tala no se tasi e ma fai ona so sani ya te oi. Te le vai nga te sui ai o fu nga mo fa yunga. Ia awala nga inu mo lo ai nga ai le ma o le so fu. O lo va ia ele ngata I la to tala vau ai o la vai I la to le balus fu mon tupu to sanga o lo tupu fa fita ne o puno le la to so fu mana todo fa Britania ta vai it's almost like at the end of the tunnel o no winga e ia le mala mai le fa no vai o mo pupu nga ma vai nga fa pena e ia le time ia mo le tau ngale mu ma le mu vai fu me mo le o la nga ta vai ma tango fi le fa mana fo il fa fo mai le tino le tai o lo tata no fa fo mai nei matua mo le nei tam ti fo I ma nei fa na la onga ia o le sa ngole mu fa na fa be nga fo ma la ka va le la ko io o fa si de se fa na wi fa le ia inga I vai nim tanga wenga to tele matua lo fa tamala ele ngata I me ai tu lo ale fa na o la lava e me se la betonu ai Selos fa ingam tangal wenga le va ele tu fa le tonu tato ai ngolo te minne awol abela fa mo le kale sia mai si me ai abela fa mo ya lo fa na no mai le I ya lo fa na la o le sa ngole mu ngol me tawo pian tatala no awol so na lu ta val ka fa we lo tu wai le fa na awol fo lo king ya ngama sa sal fa na ono te mi ya ku ka me kikila o ta vai o manu o lia fo la to lo tu le na fa tino la to o nga fo yo la so fast food kilometer sa te tau na lungo tato kolosi mo muri fana lungo tato fale a onga pe ama fai
5 minute le tu ole anga wata nei si so tato pikina le whanau. Mōna i mātua ua le mawhai ona pikina pe mamuli le whanau. Ai o loo sa vavani le whanau tala noe le whanau, wa ai le tu sa o la awala e tauna sa vavali ai, au fo le sa vavali whaalau tai la awala ona fo lo whaisi pisi. Siaki mo pito umole o la awala ai le i kolosi wha amautino o kilia wala la tu saunga le mu. Ia matala noa le whanau, au ole sa wa ista meti ata vai ono lo whaisi wha tukula ia vaenga le tono tato wa onga. Ia ai a whaifo i o lo a whaina le whanau i sauanga wha munu mini mai. Fai stato tala mo se whego inga fwilele ona mato so ta ireila o awasa o le mo whanau. Alo fa telefon sa tini a mai telefoni fole le wale le ya fo ile sile fila jeno e al telefoni male numero ai tauna vili e fua in me la tu pule tai me la tai ya. Ola tu fa mana tu ta vai le o sa voi la vili fa bla fa fo se fa mo le sa mo ai o le tas numero na e tauna e vala wina mo se fa mo so se fa bla fa fo se o lo tu pule tai me nei. Tasi o lima lo mai tawina tato tunu mai tunu ma se yo la veni si le lungo lo pena te fa ilangi ma le telefoni e ma waile mtanga luenga le lo ini mata upu mani vaenga te fia liputia e le o se fa bla fa fo se o lo tasi o valu fa iva e ma waile so so animo oi mai to una fa tawa ko kasi tato telefoni le fa fo irva au ni tai ata vai ia on sa mai umero ka ko por kala me vala watu ai fa tai le tunu lo vala mai ia matalia fo tato fo tuanga fo ntanga luenga leo ina nei tai ata vai ia fa muriele to yo foi va lima e fa pe fo tato tunu i fu fangre nei vai aso ia mamana tua ai le fa non cane lo ka o ata vai ia nei tai ata ia nei vai aso lo fa tele atu le tunu sei fu ia via of telefon sa tini mo le por clame nei tai mo ia foi va ma nei vai aso so ai le vai ai le va atu ia le leis sei foi le fiona sa tini sa jen tumra se ki a shiu mal tala bokalame mai mtanga ngoro le foi tai photos fulima ileva tato molina tomatina on pesela mo ana set fale mo
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Palola palona sa ia vata vale nei taimi ole tai ao lo tu mauna polo kala malanga mala vale le luas furu a o le luas furu a ia highway luas furu le manai mai ai o le link mars furu no le luas furu le tano e Ponce Velia ma ngia flow de le ia solo mai Mount Ruskell o ne hanga se lau pasene a fenol mala vale le luas furu a pailas polo kala ne banga tai ao fa wa ma luas furu we're on Poinu Road and Lambie Drive on ramp se fais polo kala ne banga tai ao southbound Lodge Mavon Poloka, Mount Wellington, Alice Lee, Penrose, City Bound State Highway 1, around Point Jabelia, City Bound State Highways Fuluono, Bona Banga Demo Mobile Nay Taimi Ole Tai. How Altabale, Ole Famanatu Masani, Ale Radio Samoa, Sound of the More Oil of Afoina Tabale, Sound of the More Passage, Tonal Tabalo, if Afoina, but Sound of the More Tabale, Isos Bang on the Wallop, Oil of Malanga Inga, Ole Neyaso, or Lo, Yo, Ao, the Potiruga Wallop, I'm not to follow along on Click X. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Jojo boy radio Samoa, Lima, Eva Tolu Amo. Sol kafefe o Philippines ka mai e di lo ka mai di pesiri ngo ko ya la kun pesiri kafefe ya ko la ko di ale Saudi ya ngala malo fa vi fiang o le tai ao ina o toi va mi tolo talo le tola iva mal tel tolo mo ri tai ao lo fa mala ngale le o le tata matai le langi fa fo mai dungal Facebook pa YouTube ro Samoa no fa te pesele penina te fa morning Stay my darling, till far. Tini leo, tiele hanoi. Ling alona, wami papilo. Te manatu alau masan. Tele le fama tanita ito paoi. Te alau pele totasi. Security, Rayo ese momo fiti, se o bolo momo e base alfa teatra bere. Ae si gamai se mose, e se mobilito si mano mai vai, peone waya se telefone. Say my darling, don't cry. Tini leo tiele hanoi. Ling alona wami papilo. Te manatu alau masani. Te leile pama tanita kito paoi. Te alau pele totasi. Abatui alau ai, masei malolo ai, baba koe kodua, ai soia te petalai. Say my darling, don't
Mana jof so soni musik o le tai au fa mara au le tenu i tutu ma fai wala matanga o nei vai aso ata to yai fa pena fo nei ma tu o le pisi tere le tai au e ale lei fai ma fai lei piti o le tai au sauni mai mo taro telefona matanga o nei vai aso te pena mai songa se yuli malau pe mai a le pese RUT se fa savala ila ma o pele e lagona ole alofa pe ata te a ese ole taimi malauta ole lou malefuata ar utie pele ilo uaga la utupua o te leta uatua o le lau e tasi e lua lanu o lona fua tu i fafo se i mate le matagi o loagi le matagi ua toga pe agi o se lai ai fatu o sa uteu e fai maute o le te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuese te la utupua o te leta uatua o le lau e tasi e lua lanu o lona fua o moe i le po moe miti o ufoli se tasi e fa alua ina o e darling la ulupe toa tasi sao tiuai aruti arute la umana me umana me
Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tai amri o talani mai a te roni silo. Taraflava. Sa whaelua lau laka pia le Chiefs, o le tamarasanga le Super laka pia Pasifika, isi tala le lei. I le lato tamata alo lusi mata ina, ia wala sititi. I le mai aio se tūlanga matau tia sa te yalo na ulu li tālonga mari Queensland Reds, i le Paul Astonai. Sa vaaiale ni niva ma le mauteo no stiti a taum whai tu ilunga ma avina i fafo malamalai, ma awina tu ale whalemai le afa mo le tālonga Hamiltone, ina ua whaalua o na teia no ulu a palasi i lalo le pue a lakan salakai a loto, ma toe fito a ielu na ulu ma le ulu o sione a heo o le Chiefs lava. O le tino le tau le elusu tōtou sanga sa tete au ta ati normalai. Se mea sa whaari ai le kapteni le Chiefs Luke Jacobson i lau whaili poti mulimuliane. O se vainga au fia i vainga pido silo na fefe ua vaai ai i lunga o malai la kapi. Ai lunga o wala sota inga lau tele a le Chiefs. Sa tui na ilunga i le atau fōringa ata o se titi mo na lima matua sa tu ilunga. Ilunga o na mwenga wharimai wai kato. Ai le i whaatanga e tu e taliu lona ainga. Ilunga le i tu lau of tu se inga le Instagram sa whaafte ia i le kalapu i le au ainga tāpua i le Chiefs. I le whaai lolo la tu walo lofa ma le papole a stiki. Ma o tu e taliu ne lona ainga ma se whaalongona le lei. Ma mamori ai lana whaaftai mo i la tu uma i le lofa ma le langolango. I whaata sa whaia ele i whaelo aini whaafita au dilo nolu. Ai o le whaavase ngana ma wawainga. O le a whaia mo ia o whaasolo i e tutunga e tausi sio a whianga holu e teia le concussion protocol. Sa iai se tero so atunga lunga o tangata i le a whianga stiti te milava sa mai al talonga. I le whaia onga Jono Kips sa i longa i le o whaini poti. Sa ave e se ai le fianga i le manumalo. Le a whaafonga mai se whaapoponga le tala longa. O le no whaafi lau pase se Wellington na se manue wane i tua o se whale o se ainga. Pe ana whaapele le pasi ma pui sa so aina ma poloka ai. Ina ua se ese ma le ala na whaafi i le po o le asotona ai. O le no whaafi i Johnsonville line. Sa so aina le pui si mai le i tui sauti o le no whanga whaatali no whaafi. Ale kana Dallas Station. Ma fa manu o liai ni sur pasese ma te puni ai le alan foafi a fa solo su ngara su ile sa ilia pe o le ale mea sa se sa fa di ai te fono le fono fa tonu fa Tulangia Wellington Darren Ponta wa fe tawi tonu lava le papu i puisima mo le sa ngale mu ma le pongai sa fausiai pero ta fi ai no foafi o so ese ma le alan foafi le mea tonu le na o tupu mai ile nei fa le lave fa ngole va aso a wana le eile papu i puisima e wha ano alu le no foafi i tua whale se ainga. E toa whae e tangata le pasese o le no foafi, ta fia le whale mai, mari manu o ngonga e a fia le toa lua le pasese, ma le toa lua le au whainga luenga le foafi. E le oi loa le mafuanga tonu le oso i tua o le foafi, ma so aina le papu i puisima. Ma avea nei ma mata upo se suenga le Kiwi Rail, e whaata mo ina no foafi, ma le komisio se suenga o whaalvalave o whila o inga. O le toma taisi o e whapitoi ma fo anga o maliu wha fo seipo le corona sa maua iana suenga o le maliu whanana e Fisher Collins e ma fo mai le wha mai fatu o no a fianga mai le mai suka puta tele ma le loto a toto mawalunga. O le whai pule mua le pātia le Greens sa maliu ia whi pori lua whi mara wha ina wasolo na fatu le teimi o se wha moe nga su e tupe sa whai ele no whanga le Pritomat i le taulanga o Kilani. I le ungo an sa ilinga sa tusia e Coroner Janet Anderson. O le maliwe mafua ma ia fianga whaale na tura. Se mea ele masa neo na ve masuenga e whaia ise maliu lilo po le Coronial Inquiry. Peitai, o le whare tua o le ri whai pule vasa fia Collins sa ia la ngā tungalunga e winga lona maliu. I lona whaalia sa le i whaatinoa ngā luenga i lato sa wha mau boina lea wha moe se tupe. Sa whaalia e Coroner Anderson o fesiri sa la ngai ai ngo fana na e winga i fuafuanga sa faia mo le fa mo nga su tupe ale water run o nga luenga mo so i fu malo loina sa hayai ma le tali atu le temi sa matapungi ai
Mai e tā wai I lana tiu tilo iai o si tepu sa whaia le water run sa le tā pena. Pe a tilo iai I le wha moe moe. Sa iei se tangata to mai whapito I le lawe I ola po le surf life saver. Ma se nu mera masini wha te I whatu wha avei le automated external defibrillator po le AEDS. Sa iei I le no whanga. Ta wai fwoi. O le masini whate I whatu sa whaongaina mō whanana, ua leo le masini sa awhia I fuafuanga mō le wha moe moe. Ai sa mwhailawo na awe sea mai ma le vaenga sa iei ma vave whaongaina. Whadia Anderson, o le talaanga o le aingo whanana matulanga o lona o la malo noina, sa tuinai o ia le whatu plai o la matianga o lona whatuoso. Mai e tā o fwoi. O tau mawhainga mo le tue tau whaamana waino whaanana ma le whaongai no le masini whate I whatu, sa le whaamao ni ai le mawhai o na whaasau inai ma I le oso o na whatu. O le kampari o whalo lo supermarket le food stuff I le motu I saute, ua whalau tele atu I ana awalo whatinga losi o masini poeata, e mai tau inai fōlinga ma tino tangata po facial recognition, I lona whalo lo na whae kalestete. Wharia le company tele o supermarketi, o whate te inga sa whaia ma ia o ke topa le tau sanga tulwai o ma ia Januari o tau sanga nei, sa taula ia le mai tawina le ma wa aia tangata e yeikala anga o amionga tūngā ma winga leanga, e whaia I rutonu o na whale o loa. E rima se lau tō sutasi e tangata sa whaamaoni e ne masini poe ata le tutusa, ma ila tō sa tō sina i supermarketi, e o noa le maseisi sa se seo na mai tawina, ai pese se fo yo la tu fa maunga sa fa maumawina o supermarket te tolu sa fa ta ia ne mesin poeta ma awala fa teknolosi o le fa o lava na fa ngai nai ai tasi le supermarket o le fa popo yain o isi supermarket te company o fa lo la tu mana na o ne o wala fa teknolosi ai ulea ele o fa maunia le fa solo at yain Wharia le foodstuffs, sa ripotia au whainga ruenga o lātou supermarketi, o tangata whātau e whaawau le sol tūla whoro I whalo loa, e whoringa mai, o tau le to e teri watu I whalo loa, sa whaia I e whāte te inga, ma whaalawa lawe au fia I whainga whaabatau e po a mionga leanga, o tolo pui lalo. Ia tāro tālonga o sa auni atu rau la kapia le Chiefs e tā alo le isi tālonga I loa ile au e sua siampiri po le semi-final, e unoma le lato ftupu pula numero valu o le sitiki. Le sa fielo naulu li tālonga sa manu malo e fast food o na lufuru whae de Queensland Reds I le Paul Estonai. O le tupu mai o le a fianga I se tūlanga I ese mai ai, e na ua whalua o na teia le ulo stiti o ngā tono le Alpha Momo o le tālonga, I le Malaya Hamilton e, ma tāwhi ai le tālonga mo sina teimi umi a o tonga whitia le vāngo fō mai a o tātia I lunga Malaya. Sa mana malama le teimi au ave tua ma le Malaya lungo le tāwale ave tama manu e whafo ma a wina toi lo I le whale mai. O se titi, sa la velo no ulu le temi sa pu e nai le loka le Reds ya Lucan sa la kaia loto, a le temi lava le sa palasia ne ilalo sa tu e tai elu no ulu, ina ua fito ai ma le ulu le ista mo le latu au si o ne a hio. Sa manino mailo na maftianga ilungo Malaya ma le niva a o tomu whai tu ilunga. Ma tau fiai le tālonga mo le te samareo na minute a o tong fitia le vaenga o soifua maraloina. Sa whaasala nei sa la kai loto I le pepa sa masama ai sa le MC tia ilunga le pepa la numumu ina wato ilo iloina e lau whalio le televisi le mea tonu sa tupu mai mai lo ai sa alo a alu ilalo I se titi mai le pua sa la kai loto ai o le a fianga tele sa a fiai e mafua mai lea I le toi fito ai ma le ulu o le latu lava tamata alo. I lalo tuunga e tau sisia, o le te olu, o lona winga, o le ale te alo estiti le whae ungar vasonei, e ilo aile awe au sila sua ngā champini, ai o lona tue te liu mai le lakapi e le o mautino fo I le temirei. O se titi sa manu malo, I le tau I le tamata alo alu roa, e le tau sanga rua, whemara rufo whare rangi, e tu wau sa au kilo I ere whaia o ngore All Blacks, Dave Rennie. Leo sa unia whae loran au All Blacks mo le taamara sanga whaavao malo le Nations Championship I le silua vai aso. O le taalonga whai taulia mua moana All Blacks e taalo I mawharani. I la so far you like. Ai o le manu malo le Chiefs ua wha mautua nye le tari malo le Crusaders I le isi semi-final le pola so whareilo le vasa nei o le taamara sanga Superagapi Pasifika. Ai o le pola stonai o le a tari malo le Hurricanes a Wellington I le Blues au Kilani I le isi semi-final. O le Blues were lucky. I le whaatulanga no au e whaia ina ai lucky e po le lucky loser. Ma sawa tua I le isi semi-final. E ulawa ina sa matua I sasa whaale leia le Crusaders
lima sumalilo tosi tasing ile Paul Astonai o le winga o ta alonga so nga champino o le nei to sanga o Super Cup Pasifika o tau fao ina lava au New Zealand. Sa fa mai aina ia sa uninga au sokari ale All Whites in New Zealand mo ta mo sanga ri pololangi le tasi le ai sa fa inai ile latu ta alonga fa vevela lona lua mo le au England ile va veona na fi Tampa, Florida i Amerika. O le tolu ia leo ta alonga le vane au lua ai o le latu ta alonga moni moli le ta fatu a faia te mai le a feib salau i sutasi. Ele ia lava se manu malo ni sila ia Engelani. O Engelani tulanga fai de fa tulanga no o soka le langi pe afuatu le o White New Zealand e tulanga var fulema. O le ta alonga fa vela mo mo o White ma Haiti sa fai ina ile fa ile le ai. O le talonga mo o White le tamara sanga i Pololangi o le tau sanga e taloi ma Iran i le solua o le vas fo i le polo G tala na ne aso tau tala i lo fa maoni ma ia manui o lo waso Radio Samoa tasilima i batolu amo Radio Samoa tasilima i batolu amo Ua over maliono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga soso ani le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausi o fa le tapuai, o mauta o fa fianga inga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mauta o le ngaluenga. Fa fsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whapitoa. O e sauri malanga i Samoa, maratua loa le Moana Rentals, o loo whanga salola na whapitoa e luas pasene bea e whaunga ina, so se taavale le masina ato me, e mawhaiona pikila taavale mai le malaiva alele i whaleolo ma whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe maboli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai inga whapitoa, o lo ia tātou insurance cover i te fili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iai le whaamama avenga, maratua o loo iai le tātou account i New Zealand, pe lafo sa o fo i le Moana Rentals, e whaunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fo i le credit card, e tutongi ai lo sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono, o numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha, ma talo sanga i transfer o e i le Moana, pe asiasiani le tātou Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O mo mia ni ngaluenga fai i lo fali. O le living space o lau company if so soani i le fale leo mauta malawa. Ama na o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe fa faulau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta i mai i le living space. Fai a 4 quotes, mau le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai lo le living space i le o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo i mole waina o lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu.
Sili o le aunga o le poto le utule le upo le poto le nei tae au whaita wina. Mai le tusio whata oto, lona mta upu e balu. E le ua wala au e le poto ma leo tele mai le whautauta. O lo tu o ia le tumutumu o mea mawalunga e taftafane o le ala. E le whataula inga ala. Walanga o ia le tu o le pui pui. I le ala o le ai, i le mea uia tuai le whaitatoa. O te wala au ia tau tangata ma o leo tele atu. I le whanau o tangata. O tau e whaingofi e. I o tau loa le whautauta. Ma o tau e vale lea. I a loto matana o tau. I o tau whanangolongo mai. A wā o te tautala i me sili. E tautala o lau ngutu i mea tonu. A wā e tautala lo ngutu ma le whaamaoni. A o lea mio leanga e ino sia lea i o lau ngutu. O upu umalo ngutu wa tonu ia. E le o yeisi upu wha ole ma le wha pio pio. E sa o umalawa ia i le wanamona. E tonu foi i e ua maua le poto. I au tau talia la ua awa atu. Ai awa le ario. Ma ia talia le poto e sili i le aura e pito le lei. Awa sili ona le lei le poto e penina. Ma mea wha fia umalama i le tusa maia. O au le poto, ma te mau ma le whautauta. O te maua fo le poto i ma fo whau. O le matau i le li i. O le ino lea i le leanga. O le wha maulunga, ma le loto fefete, ma le amio matanga, ma le ngutu wha pio pio. O te ino i ai. Waia te au le ma fo whau ma le poto. O au nei lea ta mai. Waia te au le malosi. O au e tupu wai tupu. E pule tonu ai fo ia lii. O au e lii ai li siri mali i. O wha masino umba o le lalolangi. O te alofa atu e lantou o e alofa mai an te au. O e sa ili mai fo i an te au lantou te mau au. O lo ia te au le oloa male mamalu. O le oloa anangata male ame o tonu. O la ufua e sili ona leilea. O la ufua e sili lea ona le leile auro. O le auro le leilava. O mea fo i tupu mai an te au. E sili ona le leia i le ario sili. O te savali i le ala o le ame o tonu. I manga ala o le whamasinonga. Ina eo ua wātua le oloa i e ua alofa mai an te au. Ia whai mō lantou o te whātu muina fo i me te wai o lantou oa. O le ali i e ona lava au. O le amatanga o lona hala e mua i ana ngalu e ngana mua. Na whaawina au mai le papau. Mai le amatanga o le se lalolangi. Na whanau au a o le aini meloloto. A o le ai fo ni puna e puna tele mai ai le bai. Sa whanau au a o le i whaawaina maunga e le ai fo ni maunga iti. A o le i whaia e ia le lau ele ma le bao. Ma le tumutumu o le efu langi. A o whaatu mawina e ia le langi na o iai. Ina o tusi whaatari o li o e ia lunga o le whangatai. A o whamawina e ia o lunga. A o whamawina e ia puna o le moana. A o tofia e ia le tua o le sami. Ia le sopo ia lona swa sami lona matawhanga. A o tusia e ia whaambai o lalolangi. Na o iai maia. O a o tufunga. Na whaifo ia o mona fia i le aso ma le aso. Sa o oli i ona luma i aso umalava. Sa o oli i mea na maua i tangata i lona lalolangi. O loo fia foi, sa i le whanau o tangata lea. O le nei le whanau e. Whaalongolongo mai ai ante au. Amu ia lava i lantou o e tausi i o wala. I o tau whaalongolongo i mea e awa watu. I o tau poto ai. Aua fo i le te ena. Amu ia le tangata o whaalongolongo mai ai ante au. O loo matala i o pui pui i le aso ma le aso. O loo leo i pou o uwhaitatoa. A wā o le ua maua au, ua maua e ia le ola. E maua fo e ia le alofa mai le li. A o le anga sala mai ante au. Ua whaasau noa e ia lona lava ola. A to uma o e ino i ante au. Ua lato mananao i le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whasosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Amo Radio Samoa. Au kilani saute. O sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le penga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 tolu wha. Enterprise Motor Group manukau sa ili, fili ma ave loa lau tawani.
ua ova maleono sefulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga fesoasoani i le galuega a le atua. E ala i le langolangoina o le fausia o faaletāpuaʻi o mauta o faafeagaiga, faapea le faatau, toe faafou o mauta o le galuega. Faafesoataʻi mai le imeli info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu o iva 5valulua o tolufitu. Tatou galulue faatasi e faalautele le malo o le atua e iaia inga faapitoa. O fea te lua o iai. Ma te o e ave le suesuenga tau fale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi whapena mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau fito 5 tausanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Malole, mai mo mal whaafonga le tino nei taimi o le tai au. Ia, o le pese mai le Oski Band. E au le tauola au le whangota. E mo nei mātua matatu o masa pisi lawa le tai au ta pena nei whanau e se le kouri lei. O le pisi tāua nā male au ngā. Ia mapu i whala ima relax e whaabela kako. Koko sāmbor ngi kai au. Pese le moa. Se wata mata muli bese awala vea Funa ea talunei maufa matalanga Talua idea lota auleanga O se talo e fai ai sa me tau ma fa ai ui ilea o te ono sai o lo o soi fua le li le la
Whawhiwhianga o le tai au o le Radio Samoa. Toi lua se fulu balu I le se fulu te pauna minuto lo toi o le tātou proklame. O le nei foi tai au malamatanga le nei vai aso o tātou iai. So ngai whaavale le fua semi. Sa o le lei koe sampingi foi Australia. Sampini Australia le vaenga o teine. Na whaino mana au o New Zealand. Ia o le sampini lantou o le vai o le tātou fitulen whai Bodo. I Wharani. Ia ai sampini la ia oilenga whaino ia ma le awatama. Whalangi mingi msila malo ai la Wharani lo ngalau fia whalangi o man malo ala lantou au le vaenga o lii. Mana el tau whainga la au ali I New Zealand. O pe au te loa lau wawai o le teimu o mua le aftanto o ise au lii New Zealand. I lunga le final le ipu au tu. Ia wal te lau isi tournament sina matu nei ele I kai ngā o maurunga quarter finals. Ia le umane o lakua o le final. Ia o le manuia la lantou final. O le ala o fōringa mau sampini e la le awatamaita I Australia. I le series atoa. Ia wale wo umaia tamorosanga o te tau fitu se ia pa ia fōi whai ngol tau sanga. Ia peo te loa South Africa la sampini I le vaenga o li I tu whatsinga o more points. Your series is ale te tau fitu le sawhanga solo. Ia so o vaenga na iai. Ia le la tātou sauni nei semi-finals o le Super Rugby o le Pacific. O le luafi luasifulu ma le ono. Ia le usu e umai au e wha New Zealand. So e mo molta longa semi-final le Crusaders ma le Sifi Chiefs o le host la tau I Waikato. Ia le semi-final mo mua. A le semi-final o na lua le Astonai. O le pola las freile le tāno le Sifi ma le Crusaders. Ai o le pola Astonai. Tālo le Hurricanes ma le Blues. Blues le na sa mai I le au fia ina Lucky. Ia po le Lucky Loser. Wa ana se fa pe malo ia el Brumbies el finals playoff le na fai ma Wellington el Lucky Loser la le Hurricanes ana malo fo le Reds le Chiefs el Lucky Loser le Chiefs wa fa sangli na no mai le round robin le na le Hurricanes tu lo si fi ya le la Lucky Loser la le Blues le sa tu fa yo no fai ina ma u ia Australia le sa mai ya mo finals playoff le la semi-finals mai la au New Zealand I le whai unga le baso nei. Ia, o te le loa wa o le tātou Blues au ki lani. Wa ke le ata alonga ele o sao lunga I le malarosi te leo au ia tolu. Ia e pea no tau tilo na ia sinata manai o le talonga le Blues le aso tonai. Na manai ras 10 minuta mulmuli. Or koe ngā ka alonga ka alo I mai le ili o whaile lo whariwa matal talonga. Se o foi ngai lil fai lo fadi o malta lo ngor ko nga ka lo nga ka lo Blues fa fe ko ile malo sitero a we Hurricanes le host le semi final on lua il podastona ya so tu langa na ia o le World Cup o le soccer kick off la full lua al masina de lo ngor fai ungol baso de nei la tali malo America ya lo e mala o New Zealand all white lo mai ala to ta lo nga fa vela lua whaia ina I le talonga bomo ma Haiti, whare le ai. Ia o le talonga le whai le whai ungan vaso nei, le si talonga whaavela ma Engelani, mana malo Engelani tasi le ai, a ti tilo lai le se senga ai o talonga ia. I le vaila a New Zealand, te le improvement o lawa iai mo tamata alo te penai. Ia mo le World Cup o soka, I le amatel whai ungan vaso nei, le se sfulu lua. O le talonga bomo a New Zealand, o le au a Iran, na o whaalongo initially poti. Ma tofo Iran lea o lo o sili ona le talia I tono o Amerika. Sa whailongo whasidi fo I ale ia o le awa Irani I. Ea pia fua atu le vevesile vesene ma Amerika. O maua la initially poti e to asfuruli matamata alo Iran le o talia ina lato visa e malanga I tono Amerika. O lea fo ino maua initially poti o le avanoa le ave Iran. E o malatu ta longa ma o ese ma Amerika. Fuka koe waku fo I lesi ta longa. O le treat na le o lo ia tangata le au le Iran. So ele mauti noa la le taimine nei. O le mele mauti noa pe te I ua le ai nese awa Iran. No inga mang malo fuai e New Zealand pe a latu ta longa mua na.
So afua i le mawhai sa maista mas fulima le awa Iran. Male tuunga Amerika o Iran la avela manoa i lalo puipuinga whapetoa na umma latu talonga. Ia ma koe fo i Iran. Koe sa ngumei fo i le monesi o tele lopo tali Iran na mea. Ai la titilo mawaba ai. Po la tulango i tele whale tono le aulea Iran. A whapela te o whale tono. E aunga ke umma lo fua ia New Zealand. Wala talonga mua na le ipo laulangi o Iran. Ia ele mo tinola le taimine nei. O lo idunga pea o le whaanga salonga talonga. Ia le talonga mua New Zealand, Iran. Ia vaenga nao tutunga mana o le ofio tangata ta alo Iran i tono Amerika. Ia tutunga na lau tu e Amerika. Ia ilau wabai malau titilo ni soli pote na mahua. El por kalame ia ele mo tinola se i tatu wabai pea e loa le aso e makaile opening o le ipo laulang. Ia matalonga whanga solo. Ia ole tulanga na iai tele au malosi o le tamorsanga ia kako ka kalangoa le soka ia ka kalangoa ngai o i Falangi, Brazil, Italia, Siamangi ia makungu uma kele laulang ia le fino ko i New Zealand ia ma Australia le po laulang ne foto sanga au tulanga na iai o faitau ana po ile tasio tangata fai business Melbourne o baba ai le ele matau tio le mena fail tangata lea mor song arma fo fau ole sala por lima tau sanga talu wai lau titilo atu na matai on baba ai in mol telo lava le fa nga ina fo ilea e te tonu ele ngato lona loto i fale ia fa pena fo ila na ia baba ai le telo vaenga o Melbourne fo ilea ona matalolen tilo pe ise vaenga online em fai nafso soani e whaonga i mo lava o le tue whaonga ina. Ele i se ava noi lunga online, a te oia mau i tono se tasi o te no upe o India. E ele company o laenga o sia mo textiles. Ia po le vaenga em fai na lato whaonga ina me i o lava le whaonga ina, and even vaenga i o ka peka le whaonga inga po off-cuts o isi me umo foilele. Ia ona su o le ia ia a fai se nga yo inga ina ia fa nga ele ngata o lava le fa nga ina tono lona ainga ia fa pena fo i off cuts mo telo si company o le mela o tupu o ma kwa ke le ama tupu le nga le a foi le fa tupu la i o company o le ngor company o le after le mata sanga la titula atu e tu sa male tolu sa lau a pisinisi tono Australia ma New wa nga lu fa tasi mar company le ala fo olanto fo ina le o ina mai mo lava le fa ngai nei tono a inga matono company em final lanto aveina ola e fo siel te lo si vaenga o ka peka mai si vaenga o la fa ngai ai le fa ala e tu senga lu fa tasi ai ave o i inki ala fa mai ai ale o ke fa ko creative for ma fo fa ia wa taru titira nei mo ke ro lava le fa ngai ngam fa ka ki so yang ka ko ole ave o ile ila fo ile vaenga le ke le avola lava ka ko your Salvation Army ia ba tu fo ile fa nga ina fo Salvation Army la tu telo sila lava wa fa nga lava le ia ai mana ia la ke le lo po la ke fo ngel vaenga le so ka ngo su ia ai pe fo nga mai ile titolo atu e te tonu o isi company o la tu nga lu fa tasi nei ia pe la le Truly Bridal in Auckland ia tele off ka tele fo vaenga fa mai la nga lu fa tasi pe amal se la 2 kilo fabric out of landfill. E te lo company e tono New Zealand. La nga lu fa tasi male va nga le after. E ave lava le fa nga ina. Ia o le va nga la nga le o ye ngai male ma ye so le a. E fa ko fo ke mo lava le fa nga nga ka ko so le creative ke le ma fo le ka ka rimba. Ia ma ke le ku pe wa va ko se la u ya company o ska de ma New Zealand la nga lu ya mai. Ia te lava le koe whaongai ai ave o e whai mai ia ka peka mai si vai kwa ma mo ia so le ia le lei ia ka le lope ke ringi lava le whaongai nga o fo ma ko fale fi fa ko ka mai ki vai ale whaongai nga ave o Salvation ave whaongai pe mara ku mo vale fu le fale la ko to es futbol se folo porque la de mano el time Radio Samoa fa fi fianga o tia ma a so le anga
Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E ui nā tina Le nei mea ua e whai Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E tina le te o tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga Nau nau atu male alofa O nau lou vai vai Fia mafuta fa atasi Le atua na te foa I mai E tina le te o tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga Te le
fonga Samoa o a ndeo I moa o le toa ua lepa e ua o tia I se ma o sia mea ula a ufa a mo I e tō whātu I tōni e ole a o oti o e tō whā o e la ia ole a mawai le tā ua so e lili ulo ma whau whau sa ili se tasi ole a se ulo uba ai ana ile au e ainga ile tai male ulu moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga I le tumalo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga o e topa o e la dia o le ama vai le ta ua so e lili ulo ma pau pau sa ili se ta si e tau a pau o le a se ulo ua ai anga I le au se ainga a ole nei ua e se sole nai au whainga le pinga ngā lue o le atua le oe o se tokinga se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le poronga o le loto ala I le tinga Io o I le vare a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai e ua laula o le mativa Waina whaato ano no Na o anua e tausu e oni whaimani popo E tau mawhai ai o se sua vai E talo ai o lo umusu I lau tamafuna ne I pia ai Se mea lava a whainga ta o le whaiawa E moe le poronga o le loto ala I le tinga E o I le vare a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai E ua laula o le matima
RSA mawhawhiwhianga o le tae au, he a ua manatu Samoa mai alo a au batulo ni mo ta ua whātua wha mo le nei fo I tae au, mana matanga na nepa iaso le tae maru o le tae au, le tae mo le nei aso ngafua wha maru wha te tele lava, lau te talo mo lau tāpo inga, kama lau whaafunga anga le nei fo I tae au, fo mo ni a tele lava le nei aso, stay safe and stay warm, look after yourself, God bless, ta pase fo. Say
amri o talani mai a te roni silo tal flava sa fai lo elo ka pia le cheese o le tamar sanga super ka pi Pacifica isi tala le lei i le lato tamata alo lusi mata ina ya wala sititi ile mai ai se tulanga mato kia sa te yalo no luli talonga mar Queensland Reds ile Paul Astonai sa va ile ni niva malele moto no stiti atom foi tu ilunga ma avina I fafo malai ba awina tu ale fole mai a fo mo le talonga Hamilton ina o fa alu na te yalo no lu apalasi lalo le pu e la kan sala kai loto ma to e fito a yelo no lu male lu sione a hio o le Chiefs lava o le tino le tau le lusu toto sanga sa tete au ta ati normalai se mesa fari ai le captain le Chiefs Luke Jacobson ila o foi li poti mulmuliane o se va inga au fia I va inga pido silo na fefe o va ai I lunga malai la kapi ai lunga o ala so te inga lo tele ale Chiefs sa tu ina I lunga I le ato foringa ata se titi mo na lima matua sa tu ilunga no moenga fa mai wai kato ai le fatanga e tu te liu na inga I lungo le tula of tu se inga Instagram sa fafte ya e kalapu ya le ainga tapo ai le Chiefs I le fai lolo la tu walo lofa ma fa pole a stiki ma o tu te liu ne lona ainga ma se fa longo na le ma mori ai na fafte mo ila tu uma ile lofa ma le lango I fa ata sa fai ele I fa ilo in fa fita au lo nolu ai ole a fa ai ole fa se ngana ma va inga ole a fai mo ia fa solo ia tutunga te si o afianga holu e teia pena the concussion protocol sa ia se telo so atingo lungo tangata ile afianga stiki te milava sa mai al talonga I le fai a onga Jono Kips sa ia longwai le fai poti sa ave se ai le fianga ile mana malo la fa fonga mai fa popongo le tala longa o le no foafi la passe se Wellington na se manue wane I tuo se fale o se ainga pe ana fa pele le pasi ma pui sa so ina ma polokai ina o se ese maleala no foafi ile po o le sotonai o le no foafi li Johnsonville line sa so ina le papui si mai le tu sauti no fanga fa tali no foafi ale kana Dallas station ma fa manu o li ni sur passese ma te punia ile alan foafi fa solo su ngara su ile sa ilia pe o le ale mer sa se sa fa di ai te telefono le fono fa tonu fa tu langya Wellington Darren Ponta wa fe to tonu lava le papu puisi ma mo sa ngale mu ma le pongai sa fa usiai pena tau fiai no foafi o so ese ma le alan foafi le me tonu le na o tu pomai ile nei fa le lave fa ngole va so a wana le ele papu puisima e fa ano alu le no foafi I tua fales ainga e to fa e tanga to pasese o le no foafi ta fia le falama I mari manu ongonga e a fia le to lu le pasese ma le to lu le fa nga luenga le foafi ele o ilo le mafu anga tonu le oso I tua le foafi ma so aina le papu puisima mo avea nei ma mata opo se suenga le Kiwi Rail e fa ta mo ina no foafi ma le komiso se suenga fa lave o fela o inga o le toma taisi o so e whapitoi ma fo anga o maliu wha fo seipo le corona sa maua iana so enga o le maliu whanana e Fisher Collins e ma fo mai le wha mai fatu o no a fianga mai le mai suka puta tele ma le loto a toto mawalunga o le whai pule mo le pātia le Green sa maliu ia whi pori lua whi mara le fulfa ina wasolo na fatu le teimi o se wha moe moenga su e tupe sa whai ele no whanga le Pritomat I le taulango o Kilani Ile ungo an sa ilinga sa tusia e Coroner Janet Anderson. O le maliwe mafo ma ia fianga fale na tura. Se mea ele masa neo na ve masu suenga e faya ise maliu lilo po le coronial inquiry. Pe tai, o le fale tua o le li fai pule vasa fia Collins sa ia la ngā tungalunga e winga lo maliu. Ilo na falia sa le ifa tinoa ngā luenga ila to sa fa mau boina lea fa moe moe su tupe. Sa falia e Coroner Anderson o fesiri sa la ngai ai ngo fana na e winga I fuafuanga sa faia mo le fa mo nga su tupe ale water run o nga luenga mo so I fu malolo ina sa ai ma le talia tu le temi sa matapungi ai ma eta wa ilana tu tilo ai o se tepu sa faia le water run sa le ta pena pe atu tilo ai I le fa mo sa ye se tanga tu mai fa pito I le lave I ola po le surf life saver ma se no mero masini fate I fatu fe avei le automated external defibrillator po le AEDS sa ia I le no fonga ta wai foi
o le masini whaate I whatu sa whaongaina mō whanana, ua leo le masini sa awhia I fuafuanga mō le wha moe moe, ai sa mwhailawo na ave sea mai ma le vaenga sa iai ma vave whaongaina. Wharia Anderson, o le talaanga o le aingo whanana ma tūlanga o lona o la malo noina, sa tuinai o ia le whatu plai o la matianga o lona whatuoso. Mai e tā o fwoi, o tau mawhainga mo le tue tau whaamana vaino whaanana ma le whaongaino le masini whaate I whatu, sa le whaamao ni ai le mawhai o na whaasau inai ma I le oso o na whatu. O le kamparia whalolo supermarket le food stuff I le motu I sauke, ua whalau tele atu I ana awalo whatingo losio masini poeata, e mai tau inai fōlinga ma tino tangata po facial recognition, I lona whalolo na whae kalestete. Wharia le company tele o supermarketi, o whaate te inga sa whaia ma ia o ke topa le tau sanga tulwai o ma ia Januari o tau sanga nei, sa taula ia ina mai to wina lea ma wa aia tangata e yeikala anga o amionga tu ngā ma winga leanga, e whaia I rutono o na whale o loa. E rima se lau tō sutasi e tangata sa wha maoni e ne masini poe ata le tutusa, ma ila tō sa tō sina I e supermarketi, e o noa le ma se isi sa se seo na mai to wina, ai pese se fo yo la tu fa maunga sa fa maunga o supermarket te tolu sa fa ta ia ne sin poeta ma awala fa teknolosi o le fa o lava na fa ngai nai a taxi le supermarket o le fa popo yain o isi supermarket te company o fa lo la tu mana na o ne o wala fa teknolosi ai ulea ele o fa maunia le fa solo at yain Wharia le food stuffs, sa ripotia au whainga ruenga wala te o supermarketi, o te ngata whaatau e wha awau le sol tūla whono I whalo loa, e whoninga mai, mo tau le to e te riu atu I whalo loa, sa whaia I e whaate te inga, ma whaalawa lave au fia I whainga wha batau e po a mionga leanga, ua tolo pui lalo. Ia tāro tālonga o sa auni atu rau la kapia le Chiefs e tā alo le isi tālonga I loa ile au e sua siampiri po le semi-final, e unoma le lato ftupu pula numero valu o le sitiki. Le sa fielo na ulu li tālonga sa manu malo e fast fulu o na lufuru whae de Queensland Reds I le Paul Estonai. O le tupu mai o le a fianga I se tūlanga I ese mai ai, e na ua whalua o na teia le ulo stiti o ngā tono le Alpha Momo o le tālonga, I le Malaya Hamilton, ma tāwhi ai le tālonga mo sina teimi omi a o tonga whitia le vāngo fō mai a o tātia I lunga Malaya. Sa mana malama le teimi au ave tua ma le Malaya lunga le tāvale a veita ma manu e fafo, ma a wina toi loa I le whale mai. O se titi, sa la velo na ulu te mi sa pu e nai le loka le Reds ya Lucan sa la kaia loto, a o le te mi lava le sa palasia ne ilalo sa tu e te yelu na ulu, ina ua fito ai ma le ulu reista mo le latu au si o ne a hio. Sa manino mailo na maftianga I lunga Malaya ma le niva a o tomu whai tu ilunga, ma tau fiai le tālonga mo le te samareo na minute a o tomu fitia le vaenga o soifua maraloina. Sa whasalai nei sa la kai loto I le pepa sa masama, ai sa le MC tia I lunga le pepa la numu, ina wato ilo loina lau whalio le televisi le mea tonu sa tupu mai, mai lo ai, sa alo alu ilalo I se titi mai le pua sa la kai loto, ai o le a fianga tele sa a fiai e mafua mai lea I le toi fito ai ma le ulu o le latu lava tamata alo. I lalo tuunga e tau sia o le te olu o lona winga o le ale te alo stiti le whae unga le vaso nei e ilo aile awe au silso a ngā champini a olona tue te liu mai le lakapi e le o mautino fo I le temire. O se titi sa manu malo I le tau I le tamata alo alu ra e le tau sanga rua fe maru fo whare rangi e tu wau sa au tilo I ere whaia onga le All Blacks Dave Rennie. Leo sa unia whae loran au All Blacks mo le taamara sanga wha wau malo le Nations Championship I le silua vai aso. O le tālonga whai taulia mua moana All Blacks e tālo I mawharani. E la so far you like. Ai o le manu malo le Chiefs ua wha mautua I nere tari malo le Crusaders. I le isi semi-final pola so whareilo le vasa nei. O le taamara sanga Superagapi Pasifika. Ai o le pola stonai o le a tari malo le Hurricanes a Wellington I le Blues au Kilani I le isi semi-final. O le Blues were lucky. I le whaatulanga no au e whaia ina ai lucky e po le lucky loser. Ma sawa tua I resi semi-final. E ulava ina sa matua I sasa whaare leia le Crusaders. Lima sumaliro tosi tasi I le Paul Estonai. O le winga o ta alonga su ngā champino o le neito sanga o le Superagapi Pasifika. O tau whao ina lava e au New Zealand. Sa wha mai aina I saunu ninga au sokari ale All Whites e New Zealand mo le ta amusanga I pololorangi le tasi le ai sa whai inai.
I le latu talonga whawewele luna lua ma le au Engilani le waweona na fi Tampa, Florida, I Amerika. O le tolu iai leo talonga le wao ni au lua ai o le latu talonga moni muli le ta fatu a whaia telu mai le a whaibisa lau I sutasi. Ele iai lava se manu malo ni sila ia Engilani. O Engilani tulanga whai le whatulanga no au soka le rangi pe a fuatu le o White New Zealand e tulanga varu sifuru lima. O le talonga whaawewele mo moane o White ma Haiti sa whai ina I le wha I le leai. O le talonga mo moane o White o le tamara sanga le Polorangi o le tausanga le taloi ma Iran I le solua o le vas fau I le polo G. Tala nao ne aso tau tala I lo wha maoni ma ia manui alo waso. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa le Radio Samoa.